अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगा, साफ इनकार करके आया हूँ। आज़म के बराबर धड़म से गिरते हुए उसने ऐलान किया। आज़म ने सर्द और मजबूर आह भरी। वो ये ऐलान पहले भी कर चुका था। अच्छा, फिर क्या करोगे? आखिरी किताब से नज़र उठानी पड़ी। सब्र, वो शौक से बोला। और वो आएगा कहाँ से? आज़म चिढ़ गया। यार मजाक ना उड़ा, बस मजबूरी का नाम शुक्रिया। उदासी लहजे में रची हुई थी। अच्छा, तो वो मान गए? आज़म किताब बंद करने पर मजबूर था। शायद मानना पड़ा, आखिर मेरे वालिद हैं, दुश्मन नहीं। इन्हें तो बहुत जल्दी थी तुम्हारे सर पर सहरा सजाने की। आखिर तुमने क्या उज़्र पेश किया? उज़्र? वो चिड़चिड़ी, बदमिजाज, लड़ाका, झगड़ालू, सड़ियल मिजाज, बेसुरी मेरा मयार ना थी, बस यही उज़्र पेश किया। अच्छा, तो क्या है आपका मयार? वो तंज का आदी ना था, मगर वासिक के साथ ऐसा करने पर मजबूर हो जाता। हाँ, मेरा मयार, ओह बेहद हसीन, तरहदार, सुरीली आवाज़, खिलते गुलाब जैसी रंगत, तितली की मानित इधर से उधर उड़ती छलांगे लगाती आती। हाँ, और मुझे यकीन है अल्लाह शुक्र खोरे को शुक्र ज़रूर देता है। वासिक पुर उम्मीद था। कड़वी गोली। अच्छा चलो चलते फिरते नज़र आओ, मुझे बहुत पढ़ना है। आज़म गर्दन मोड़कर फिर किताब में महव हो गया। बेदर्द इंसान, बेवफा दोस्त, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है मैं किस बहरान से गुजर कर आया हूँ? बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। सुन लो, दोस्ती का हक अदा कर दो। हैं? कौन सा हक? वो हक दक हो गया। मेरी इससे जान छुड़ा दो। अब्बा जान की ज़िद ये है कि मेरे बजाय कोई भी, क्या मैं क्या करूं? कौन सा हक? कैसा हक? बस तुम इस बदमिजाज सड़ियल से मेरी जान छुड़ा दो, शादी कर लो उससे। मेरे प्यारे दोस्त। नहीं, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं, सुना है मैंने। आज़म बिदक कर पीछे हटा। क्या मैं ही क्यों? क्योंकि अब्बा जान ने इस शर्त पर मुझे माफ़ किया है कि मैं अपने किसी अच्छे से शरीफ दोस्त से उसकी शादी करवा दूँ। यकीन करो तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, अखराजात की परवाह ना करो। जहेज़ भी अच्छा खासा जमा कर रखा है अम्मा ने। फ़ायदे में रहोगे यार। जहेज़? तुम तो कहते थे तुमसे शादी तय थी, फिर घर ही घर में जहेज़ की क्या मानी? वासिक को हैरान करने में मलका हासिल था। वो इसलिए कि माँ बे माँ की बच्ची है, उसको कमाईगी का एहसास ना हो। आखिर लड़कियों के भी कुछ जज्बात और अरमान होते हैं। 1 लाख की सलामी मिलेगी। आज़म ने किताबें समेट कर बैग में डाली और खड़ा हो गया। यार जवाब तो देते जाओ, दोस्त नहीं हो? इस बेसुरी से पीछा छुड़वा दो। ये बताओ तुम्हें आवाज़ से क्या लेना देना? गाने गवाओगे? यार मैं किसी मीठी आवाज़ के लिए तरस गया हूँ। उफ, मुक्का माथे पर मारा। क्या करखतगी है, ऊपर से बदमिजाज, झगड़ालू, और वो मेरा क्या दिमाग ख़राब है? आखिर तुम्हारी अम्मा खुद ही क्यों नहीं इनकार कर देती? लो जी, वो क्यों इनकार करेंगी? इन्हीं का तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। इनकी खिदमत करती है, बल्कि घर भर की बजा आवरी उसका फ़र्ज़ मनसब है। खुशामदी टट्टू, मैं चाहता हूँ मेरी बीवी पुर इत्तमाद हो, हसीन हो, रिश्तेदारों के साथ बेतकल्लुफ़ हो। लंबी फहरस्त थी, अम्मा की खिदमत ना करे। इतनी खिदमत पर वबाल जान होती है। हर वक्त खाला मैं आपका सर दबा दूँ, खाला मैं पैर दबा दूँ, चाय बना दूँ, शरबत ले आऊँ, तबीयत ख़राब है तो ये कर दूँ वो कर दूँ। मेरे सर में दर्द हो जाता है उसकी आवाज़ से। अगर तुम राज़ी ना हुए तो मैं मुराद की खुशामद करूँगा। धमकी भी दी। आज़म को उसकी जहनी कैफियत पर अफसोस हुआ। मुराद बदकमाश, आवारा गर्द, जाहिल लड़का। यार क्यों उसके साथ दुश्मनी पर आमादा हो? बस मेरा मकसद जल्द अज जल्द उसको घर से रुखसत करना है, फिर मैं अब्बा की किसी भी पसंद पर हाँ कर लूँगा। वो मेरा मयार समझ गए हैं। तुम खासे खुद गर्ज हो वासिक। हो सकता है वो तुम्हें पसंद करती हो, आखिर एक साथ रहते हुए 2-3 साल हो गए हैं। ओहो, वो हंसा। पसंद? दुश्मन है मेरी, हर वक्त मुझसे लड़ती है। मैं ज़रा देर से घर जाऊँ, मेरा खाना खुद खा जाती है। खबीस मेरे लिए कोई चीज़ बचाती नहीं, मरने मारने पर आमादा रहती है। उसे भी ये भी नहीं बताया गया कि मेरा और उसका शादी का चक्कर चल रहा है, वरना वो मुझे ताने दे देकर खा जाती। तुम अखबार में पढ़ते शादी की पहली रात दुल्हन ने दूल्हा को कत्ल कर दिया। आज़म को हंसी आ गई। वासिक आज़म का क्लास फेलो था, इत्तेफाक से एक ही मोहल्ले का भी था। दोनों के मिजाज मुख्तलिफ थे। वासिक पढ़ाई के अलावा हर चीज़ से दिलचस्पी रखता। आज़म किताब का कीड़ा कहलाता। उसकी अम्मा को उससे बहुत सी उम्मीदें थीं। घर का माहौल बेहद तल्ख था और ये तलखी अम्मा को जलाकर राख कर रही थी। मुअज़्ज़म उसका बड़ा भाई, बेहद मोहब्बत करने वाला शरीफुल नफ्स इंसान, बीवी उन पर हावी, तराना चचा की बेटी थी। शादी के बाद मुअज़्ज़म को मुट्ठी में करने के गुर अपनी अम्मा से सीख कर आई थी और बराबर उनसे हदायतें लेती। सास जो चची थी, दुश्मन समझकर इनको असियत पहुंचाना उसने फ़र्ज़ अवलीन समझ लिया था। जवानी में तराना की अम्मी अपनी जेठानी यानी आज़म की अम्मा से खार खाती थीं।
کیونکہ سسرال میں اماں کی قدر و منزلت تھی اور ترانہ کی امی اپنی بد مزاجی اور خود غرضی کی وجہ سے کسی کو بھی پسند نہ تھیں۔ اس کا انتقام وہ بیٹی کے ذریعے لینا چاہتی تھی۔ ترانہ میں کچھ مخصوص عادات بھی تھیں، وہ بھی خود غرض مطلب پرست تھی، ساتھ ہی لالچی اور شکی بھی۔ اس کا خیال بلکہ یقین تھا کہ دراصل معظم کی ساری کمائی کی حقدار وہی ہے۔ شادی کے بعد مرد صرف بیوی کا ہوتا ہے، اس کی آمدنی پر اماں یا بہن بھائی کا کوئی حق نہیں۔ معظم کا اماں کے پاس آ کر بیٹھنا اسے گوارا نہ تھا۔ تنخواہ والے دن ایسی چوکس رہتی کہ کہیں وہ اماں کو کچھ دے نہ دے۔ جب بھی وہ اماں کے پاس آتے یا اعظم سے بات کرتے، وہ فوراً کسی بہانے سامنے آ کر اپنی موجودگی ضروری سمجھتی۔ یوں بھی اس کی کوشش ہوتی کہ وہ معظم کے ساتھ اماں کے پاس آئے، کمال نگرانی تھی۔ مگر معظم کو ایسے مواقع مل ہی جاتے جب وہ کام میں مصروف آفس سے لائے ہوئے رجسٹر اور فائلیں پھیلائے بیٹھے ہوتے۔ وہ مطمئن ہو کر نہانے یا کسی کام سے کچھ دیر کو کہیں جاتی تو وہ اپنی مصروفیات چھوڑ چھاڑ کر اماں کے پاس آتے، حسب سابق لاڈ کرتے اور مناسب رقم الماری میں کسی مخصوص پوٹلی میں ٹھونس دیتے۔ اعظم کو اس کے اخراجات کے لیے چیک دے کر واپس اپنی جگہ جم کر بیٹھ جاتے۔ ترانہ آ کر باریک بینی سے جائزہ لیتی، انداز نشست پر غور کرتی، آخر پوچھ لیتی کہاں گئے تھے؟ کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے آواز دے لیتے، میں کوئی مہینہ بھر کو تو نہیں گئی تھی، آ ہی جاتی۔ معظم جھلا کر کہتے، اس بکھیڑے سے جان چھوٹے گی تو کہیں جاؤں گا، دیکھ نہیں رہی حساب الجھ گیا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، اوفو چلو پانی ہی پلا دو۔ ادھر ادھر ہاتھ مارتے فائل سے نظر نہ اٹھاتے کہ کہیں وہ سمجھ نہ جائے۔ جھوٹ نبھانے کے لیے جس چالاکی کی ضرورت تھی وہ معظم کو آتی نہ تھی۔ اعظم کا فائنل ایئر تھا، وہ جانتے تھے یہ سال اس کے لیے کتنا قیمتی ہے، پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت چاہیے تھا، اس لیے وہ باہر نکل کر کسی بھی گھر کی سیڑھیوں پر کتابیں رکھ کر پڑھتا۔ اندر گھر میں ترانہ اسے کام کے لیے ادھر ادھر دوڑاتی یا اس کے انکار پر شور کرتی، تانے دیتی۔ چیخ چیخ سے بیزار ہو کر وہ گلی میں ہی آ جاتا، یکسوئی سے پڑھنے کے لیے، اور اب اس کے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے۔ واسق آ گیا۔ واسق کو امتحان کی پرواہ نہ تھی، اس کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، اس لیے تعلیم کو ضروری نہیں سمجھتا تھا، مگر اعظم کو بہترین رزلٹ کے لیے انتھک محنت کی اور پڑھائی کی ضرورت تھی۔ اماں کے لیے، ان کے سکھ آرام کے لیے ایک اچھی ملازمت، معظم کی مہربانی، ترانہ کے شکوک سے نجات۔ اماں بیچاری کہتی نہ تھیں، مگر ترانہ سے معظم کی شادی سراسر خسارے کا سودا کیا تھا۔ انہوں نے یہ اب یقینی بات تھی کہ مگر بے بسی۔ کیا بات ہے اماں؟ گھر میں خاموشی، خدا خیر کرے، یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں؟ طوفان کے بعد کی خاموشی ہے۔ اماں بے حد دلگیر، اداس اور تھکی ہوئی تھیں۔ آج طوفان کی نوعیت کیا تھی؟ وہ تلخ ہو گیا۔ وہ جو تم نے بسکٹ کے پیکٹ میری الماری میں رکھے تھے، بہو بیگم کو شک تھا کہ معظم نے کوئی بڑی رقم مجھے دی ہے، بس الماری الٹ پلٹ کر دی اور کہنے لگی بسکٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اس قدر چیخ پکار کی کہ عزیزہ آ گئی، سامنے والی سدرا آ گئی، سب کے سامنے میرے بخیے ادھیڑ دیے کہ میں اس کے شوہر کی کمائی پر عیش کر رہی ہوں اور آپ چپ چاپ سنتی نہیں۔ وہ غصے میں آ گیا۔ اماں، خاموشی سے ظلم سہنا بھی ظالم کی مدد کرنا ہے، آپ کیوں اپنا حق استعمال نہیں کرتی؟ بیٹے کی کمائی پر پہلا حق آپ کا ہے، یہ کہہ کر تو دیکھیں۔ وہ تل ملا رہا تھا۔ بیٹا، یہ بسکٹوں کی کیا حقیقت؟ وہ تو صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے، مجھے چور اور غاصب ثابت کرنے کے لیے پڑوسیوں کے سامنے مجھ پر الزام رکھتی ہے۔ عزیزہ برابر میری حمایت کر رہی تھی، مگر اب کہہ گئی ہے کھانا نہیں ملے گا، جو کچھ اور چھپا کر رکھا ہے وہی کھا لیا کرو۔ اماں چپکے رو رہی تھیں۔ وہ رازق نہیں ہے، آپ کیوں رنجیدہ ہوتی ہیں؟ اللہ سب انتظام کر دیتا ہے، میں کھانا لے آتا ہوں، جب تک وہ بسکٹ ہی کھا لیں۔ 3 بج چکے ہیں، اسی لیے تو کمزوری بڑھ رہی ہے۔ اماں سے لپٹ کر انہیں تسلی دے کر کھڑا ہوا۔ ترانہ گھر سے جا چکی تھی اپنی امی کو اپنے نئے مارکے کی تفصیل سنانے۔ اعظم نے کچن میں جا کر جائزہ لیا۔ معظم 3 دن کے دورے پر گیا ہوا تھا۔ ترانہ کے آج آنے کی توقع نہ تھی۔ فریج میں چکن کے پیکٹ تھے، 1 پیکٹ پیاز، تیل، آلو، ٹماٹر، جو سمجھ میں آیا لے کر پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عزیزہ بہت ہمدرد محبت کرنے والی خاتون تھی۔ خالہ بہت شرمندہ ہوں، بھابھی گھر میں نہیں ہیں، میں اتنا ناکارہ ہوں کہ کچھ کر نہیں سکتا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو 2 وقت کا سالن پکا دیں۔ وہ بے حد شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ ایک کام کرو، میں نے تمہارے اور آپا کے لیے کھانا نکال کر رکھ دیا تھا، یہ لے جاؤ اور یہ میں پکا کر بھیج دوں گی۔ تم نے تکلف کیا، میں کھانا لے کر آنے والی تھی بیٹا۔ پڑوسی بھی ہمدردی نہ کریں تو ان کے لیے شرم کا مقام ہے۔ تم لوگوں نے اس لڑکی کو ہوا بنایا ہوا ہے۔ خیر تم آپا کو کھانا کھلا دو، رات کے لیے بھی بھیجوں گی۔ اچھا گھر آیا تو اماں نڈھال پڑی تھیں، کمزوری سے
हद बढ़ गई थी। कहा भी था अम्मा बिस्किट खा लें, इतनी देर भूखा रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। बिस्किट कहाँ है? बहू बेगम सारा चूरा करके डस्टबिन में डाल गई थी। दोनों ने खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। शाम को अजीज़ा खाला फिर खाना ले आई। आज़म, अब तुम भी शादी कर लो किसी अच्छी लड़की से, तुम्हारी माँ को ज़रूरत है। वो हंसा। खाला, एक स्टूडेंट बेरोज़गार को कौन देगा बेटी, और कहाँ से खिलाऊंगा उसे? भाभी को हमारा वजूद गवारा नहीं। अजीज़ा ने सर्द आह भरी। हाँ ये भी है, दुआ करती हूँ तुम्हें बहुत नेक खिदमत गुजार बीवी मिले। तुम्हारी अम्मा को आराम की ज़रूरत है। याद रखो, माँ की खिदमत सबसे बड़ा फ़र्ज़ होता है। एवज़ में जो दुआएं इनके दिल से निकलेंगी वही सबसे बड़ा इनाम होगा तुम्हारा। आज़म को एहसास था अम्मा को तराना बहुत अजियत देती है, ज़ुबान के तीनों से ज़ख्मी करने के अलावा जिस्मानी और रूहानी और जहनी अजियत। खाना नाश्ता देर से या फिर भूलने का बहाना काफ़ी कारगर था। अम्मा को किचन में जाने की इजाज़त ना थी। अगर कभी वो चली जाती तो ना जाने कितने इल्ज़ाम लगाती। दूध पी जाती हैं, खाने में नमक झोंक दिया, डब्बे खाली कर दिए। अम्मा भूख से लड़ती रहती, किचन में जाने की हिम्मत न करती। बेहद लागर हो गई थी। आज़म अपनी मौजूदगी तक तो हर तरह ख्याल रखता। मौज़म ने एक लड़की अम्मा की खिदमत के लिए रख दी ताकि तराना भी इनका काम करके एहसान जताने से बाज आ जाए और अम्मा को वक्त पर खाने पीने या दीगर काम की सहूलत हो जाए। मगर वो भी तराना को गवारा ना थी। आज़म सुबह अपने हाथ से नाश्ता करवा के यूनिवर्सिटी जाता। अब तो खैर उसे फ्री कर दिया गया था। इम्तिहान में कुछ दिन रह गए थे, इसलिए मुद्रिजमी से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। बिस्किट इसीलिए अम्मा के लिए लाकर रखे थे कि भूख लगे तो खा लें। अम्मा इन बिस्कुटों को भी संभाल कर रखती, कोई मिलने वाली आती उसकी खातिर करती। तराना तो एक प्याली चाय के सिवा किसी के लिए गुंजाइश ना रखती। एक बार आज़म ने मौज़म को गवाह बनाकर कह भी दिया, हमारे घर में मेहमान को खाली चाय पर नहीं टरकाया जाता था। अम्मा खुद हलवे समोसे बनाकर मेहमानों की खातिर करती थीं। कभी चाय के साथ पकोड़े, नमक पारे, वरना तो खाना खाए बगैर कोई चला जाए ऐसा हो ही नहीं सकता था। मौसम ने भी गवाही दी। तराना के तो आग लग गई। तुड़क कर बोली, खाने पीने में ही चचा की कमाई लुटा दी। मैं मुफ्त खोरों को पकोड़े समोसे खिलाकर अपने मियाँ की मेहनत की कमाई क्यों ज़ाया करूँ? इतनी पागल नहीं हूँ। आज़म ने एक दिन मौसम को एहसास दिलाया कि अम्मा बहुत कमज़ोर होती जा रही हैं। मौसम को फिक्र हो गई। अच्छा तुम कल लेकर जाकर चेकअप करवा लेना, मैं फ़ीस दे दूँगा। भाई अम्मा को बीमारी नहीं है, असल मसला कम खुराकी का है। जलती कुड़ती रहती हैं। भाभी तो वक्त पर खाना देती नहीं। कम अज़ कम आप इन्हें समझा सकते हैं। मगर तराना को समझाने के लिए बड़े दिल गुर्दे की ज़रूरत थी जो मौसम के पास ना थे। मैं अम्मा की बहुत खिदमत करूँगा। उन्होंने हमारी तालीम और तरबियत में अपनी जान अपनी सेहत मिटा दी। अब हमारा फ़र्ज़ इनको राहत पहुंचाने का है। तराना की आमद से पहले मौज़म अम्मा का बहुत ख्याल रखता था। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो तराना के इशारों पर अमल करने लगा। मैं ऐसा नहीं बनूंगा, बीवी का ग़ुलाम, माँ की खिदमत और फर्मा बरदारी पहले। उसने दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया। मगर ये ख्वाब और अच्छी जॉब ताकि मौसम का दस्ते नगर ना हो, कब ताबीर मिलेगी। फ़िलहाल जो मुमकिन था वो कर रहा था। सुबह का नाश्ता खुद बना लाता, रात का खाना भी निकाल लाता। दोनों माँ बेटा खा लेते। वो तराना से डरता ना था अम्मा की तरह, बल्कि कभी कभी तो जवाब भी दे देता। तराना तिल मिला जाती। उस दिन वो घर आया, अनारकली में एक किताब की तलाश के सिलसिले में गया था। जफ़र और फारूक के साथ वहाँ कुछ देर हो गई, मगर किताब मिल गई जो बहुत ज़रूरी थी। घर में अम्मा के कमरे में मौज़म भी था। अम्मा के चेहरे पर रौनक नज़र आई। यूँ भी जब मौज़म उनके पास कुछ देर को आकर बैठता, अम्मा का चेहरा, आँखें, पूरा वजूद पुर रौनक हो जाता, चाको चौबंद। लेकिन इस वक्त अम्मा के चेहरे की रौनक और आंखों की चमक कुछ और ही कहानी सुना रही थी। मौज़म कदरे फिक्रमंद और सोच में गुम था। क्या बात है अम्मा, बहुत खुश नज़र आ रही हैं। सवाल के जवाब में उनके लबों पर बड़ी दिलफरेब हंसी लहराई, अनहोनी मुस्कुराहट। अरसा बाद उनको मुस्कुराते देखा। क्या भाई ने कोई खुशखबरी सुना दी? जैसा कि फ़िल्मों में देखा है अम्मा, मैं बाप बनने वाला हूँ, किस्म की खुशखबरी। अम्मा ने मौज़म को देखा, कुछ शर्माई। हाय मासूम, चादर की अनदेखी सलवट दुरुस्त करते हुए धीमी आवाज़ में बोली, मैं वासिक की अम्मी को देखने गई थी, बीमार है, वो बहुत परेशान थी। वो है ना इनकी भांजी, उसकी शादी के लिए। अम्मा रुक गई। हाँ वासिक बता रहा था। तो वासिक मान गया? कब है शादी? वो तो जब तुम कहो। अम्मा का लहजा कुछ दबा दबा सा था। उनकी हिचकिचाहट अजनबी थी। कहीं आपने अम्मा, कहीं आपने मुझ गरीब की कुर्बानी तो? वो चीखा था। चिल्लाओ मत। बस उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़िक्र मजबूरी बयान की तो मैंने रिश्ता दे दिया और उन्होंने फ़ौरन इकरार कर लिया। आखिर तुम शरीफ नेक लड़के हो, देखे भाले। अब उनका लहजा दबिंग था, पुर इत्तमाद, पुर यकीन, फ़ख्रिया। शरीफ, गरीब, बेरोज़गार और अहमक,
वो सर पर मुक्के बरसा रहा था। इन्हें सब मंजूर है, कोई डिमांड नहीं है। अगले माह मियाँ बीवी हज पर जा रहे हैं। अब उस बच्ची को वासी के साथ घर में कैसे छोड़ते? बस तो जुम्मे को निकाह और रुखसती है। आज़म पर जैसे बम फटा। वो लड़खड़ाया और अम्मा के बिस्तर पर धड़म से गिरा। जुम्मा, वो हलक के बल चीखा। उफ उफ, सीधा होकर बैठ गया। आपने ये सोचा भी कैसे? उनकी मदद के लिए और मेरा भी फ़ायदा था। अम्मा बहुत मुतमईन थी और उन्होंने फ़ायदे गिनवाए। मौज़म ने तायीद की। घर में एक खिदमत गुजार मोहब्बत करने वाली अम्मा को रफ़ाकत देने वाली की ज़रूरत थी। अचानक फौरी शादी बग़ैर किसी खर्चे के मुमकिन है। आने वाली अपना रिज़्क़ खुद लेकर आएगी, बोझ नहीं बनेगी। और एक और खुशखबरी, मैंने तुम्हारे लिए एक सर्विस का इंतज़ाम कर दिया है। शाम को शॉपिंग मॉल में 7 बजे से रात 10 बजे तक कंप्यूटर पर तुम्हारी ड्यूटी है। अभी तो तनख्वाह कम ही होगी, यानी 15,000। तुम्हारे एग्ज़ाम्स के बाद तनख्वाह और टाइम दोनों बढ़ जाएंगे। तुम वहाँ कंप्यूटर को अपनी ज़रूरत के मुताबिक तालीम के लिए भी इस्तेमाल कर सकोगे। दरअसल इनका कंप्यूटर इंचार्ज भाग गया है दुबई और इन्हें फौरी तौर पर कोई काबिल भरोसा बंदा दस्तयाब नहीं। मैंने तुम्हारा जिक्र किया, वो बेहद खुश हो गए। मैनेजर से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। आज शाम 6 बजे मेरे साथ चलना, कल से तुम्हारी ड्यूटी शुरू। ये इस आने वाली के नसीब की बरकत है, समझे? मुअज़्ज़म ने यकीनन आने वाले की कदमों की चाप को भी बाबरकत करार देने का तहैया कर लिया था। वो रो देने को था। अम्मा और मुअज़्ज़म की खुशी पर सोच ले। वो फिर तंदही से गोया हुआ, कहीं सर मुंडवाते ही ओले ना पड़ जाएं। कौन है, कैसी है, क्या है, देखा ना भाला ना परखा। कल को मुझे इल्ज़ाम ना दे कि बदमिजाज बदजुबान लड़ाका है। जिनको देखभाल परख कर लाई हूँ, इधर से जो इनाम मिलते हैं उसका शिकवा किया कभी। अब भी चुप रहूँगी। मैं इस इरादे से तो गई नहीं थी वहाँ। नईमा की परेशानी देखकर हमदर्दी कर बैठी। बेटा, अल्लाह की तरफ से इशारा मिला है, वरना मेरी ये औकात कहाँ थी कि बेरोज़गार बेटे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाऊँ। घर आकर सोचा तो हैरान हो गई, किस तरह मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की है। मेरा भरम रख लिया। मुअज़्ज़म भी रज़ामंद है। हाँ जी, वो क्यों रज़ामंद ना होते? भाभी जो नहीं है, वो होती तो देखता। वो जब आएगी तब जो तूफ़ान उठेगा, फिर अम्मा को डराओ नहीं। मुअज़्ज़म हशाश बशाश मूँछ मोड़ रहा था। तराना अपने भाई भाभी और अम्मा के साथ सवात गई है। 1 महीने का टूर है, इस्लामाबाद, फैसलाबाद वगैरह। रिश्तेदारों से मिलने जाना है। अल्लाह ने असबाब पैदा कर दिए, जॉब भी मिल जाएगी। पढ़ाई दिल लगा कर करो। मुअज़्ज़म के जाने के बाद अम्मा से बहस मुबाहसा जारी रहा। कितनी देर वो उनसे इल्तजा करता रहा। वासिक को बुरा भला, उसकी अम्मा को खुद गर्ज कहता रहा। अम्मा टोकती रहीं। अचानक उसकी खूबियाँ याद आईं। हैं, ये वही तो नहीं? खूब भाई। अच्छा, कुछ मालूम है? मोहतरमा बदमिजाज बदजुबान लड़ाका, चिड़चिड़ी, खुशामदी टटू और आवाज़ इतनी खौफनाक है कि परिंदे डर कर उड़ जाते हैं। इनके घर पर से कव्वे तो कव्वे, चीलें भी गुजरते हुए डरती हैं। अच्छा, तुमने उसकी आवाज़ कहाँ सुन ली? और तुम्हें आवाज़ से क्या? गाना गवाओगे? उफ, वही जुमला जो उसने वासिक से कहा था। अम्मा ने उस पर दे मारा। अम्मा, पर इंसान कुछ तो सोचता है, चाहता है, उसकी कोई ख्वाहिश, कोई मयार, कोई आइडियल तो होता है। वो अब इल्तजाएं करने पर उतर आया। अम्मा मुस्कुरा दी। हाय, कोई और वक्त होता तो वो उसकी इस हसीन मुस्कुराहट पर कुर्बान हो जाता। हाँ, वो इंसान होता तब। अभी तुम सिर्फ एक बेरोज़गार नौजवान हो जिसका कोई आइडियल होता है ना, और तुम सिर्फ मेरे बेटे हो। ये है वो हकीकत जिसका चर्चा तुम करते रहते हो। वो सर झुकाकर उनके बाजू से लिपट गया। कहने को रहा ही क्या? अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे बच्चे। अम्मा अब उसको प्यार कर रही थी। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा हूँ। अम्मा, वो दिलसोजी से बोला, तो उसका सबूत भी दो। आज़म, मुझे पागल जल्दबाज ना समझो। मुझे इस रिश्ते में अपना मुफाद भी नज़र आया। मुझे किसी हमदर्द साथी की ज़रूरत है, तन्हाई से बचने के लिए, अपना दुख सुनाने के लिए, गम बांटने के लिए खिदमत गुजार बहू। यकीन करो, मुझे उसकी मोटी आवाज़ में कोई ख़राबी नज़र नहीं आई। इस घर को आवाज़ ही की ज़रूरत है जब तुम दोनों नहीं होते। या तो सन्नाटा होता है या तराना की बारीक आवाज़ की तेज़ तेज़ चिक चिक। इल्ज़ाम गालियाँ कानों में पिघला हुआ शीशा उतारती हैं, या किसी खंजर की नोक। मैं बहुत थक गई हूँ बेटा, ज़ख्म खाकर। अब भी सोच लें आइंदा क्या होना है। कहीं सारे अरमान और उम्मीदें ख़राब हो जाएं। बेताबीर ख्वाब भाभी की तरह वो भी अगर अल्लाह ना करे। अम्मा तड़प गई। इन्हें यकीन था अब ऐसा नहीं होगा। तराना को भी वो बड़े अरमानों से ब्याह कर लाई थी। खाला की ख़ानदान की लड़की, घर को रौनक की ज़रूरत थी। इन्हें तब ज़रा भी ये ख्याल ना था कि वो उनसे दुश्मनी का रिश्ता कायम कर लेगी। उसे सिर्फ अपनी माँ की हदायत ही याद रही, सास को चैन ना लेने दो। मुझे सारी उम्र इनकी वजह से ससुराल में एतराज़ात सहने पड़े। अब मज़ा चखा दो। बहुत जलील हुई थी मैं, अब इनको जलील करके चैन मिलेगा। तराना इस कदर निडर हो चुकी थी कि वो बमांग दहल अपनी अम्मा के अल्फाज दोहराती थी और अम्मा सुन लेती थी। मुअज़्ज़म भी कुछ ना बोलता,
سختی کرنا درکنار وہ جائز خواہش بھی منوانے سے قاصر تھا، ورنہ اس کی بھی خواہش اماں کو سکھ پہنچانے کی تھی۔ لیکن ترانہ کی چیخو پکار، فریادیں، معظم عزت اور گھر کے سکون کی خاطر چپ رہتا۔ ایک مہم سی امید تھی کہ ترانہ کبھی نہ کبھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوگی کہ مائیں سب کی محبت کی، عزت کی طلبگار ہوتی ہیں۔ بے ضرر بوڑھی ماں کو بڑھاپے کا سہارا چاہیے، ذرا سی چاہت، تھوڑی سی رفاقت، لیکن شاید ترانہ میں اس احساس کا فقدان تھا۔ 5 سال شادی کو ہو گئے تھے، اولاد ہو گئی ہوتی تو ممکن ہے مکافات عمل کا خوف اس کو بدلنے پر مجبور کر دیتا، لیکن اللہ کو نہ جانے کیا منظور تھا۔ شام کو معظم اسے شاپنگ مال لے گیا۔ کام اعظم کی مرضی کا تھا اور فارغ وقت میں اسے کمپیوٹر استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ اپنی پڑھائی کے لیے اس وقت اسے کمپیوٹر کی اشد ضرورت بھی تھی۔ اللہ کی مہربانی سے یہ نعمت اسے نصیب ہو گئی۔ اماں نے اسے بھی آنے والی کے نصیب سے جوڑ دیا۔ اس روز دوپہر میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، پڑھائی کتابوں میں غرق۔ اچانک دوستوں نے ہلہ بول دیا۔ یہ محلے کے ہی لڑکے تھے، پہلے کبھی گھر کے اندر نہیں آئے تھے، آج کیسے وہ سب کھڑے ہو کر بغور کمرے کا جائزہ لے رہے تھے، پھر مذاق اڑانے لگے۔ یہ کمرہ ہے، اس میں کمرے والی کیا چیز ہے؟ کتابوں کے ڈھیر، اس پر گرد کے انبار۔ یہ کمرہ کیسا کمرہ ہے؟ یہ ایسا ویسا کمرہ ہے، سب بولے جا رہے تھے، اور پلنگ پر، کرسی پر، میز پر رکھی مختلف اشیاء، کپڑے، تولیے، لیمپ، ڈبے، بوتلیں الماری میں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ احتجاجاً چیخے جا رہا تھا، مگر وہ اکیلا تھا، اور وہ لوگ 5 پہلوان۔ پھر وہ اس کے گرد کھڑے ہو گئے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے بازی ہوئی، پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اسے سب نے دبوچ لیا اور باہر لے چلے۔ اس کے پاس زبان سے احتجاج کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ ہاتھ پاؤں ان پانچوں کے شکنجے میں تھے۔ ابے خبیثوں، جنگلی بھینسوں، ارے ارے او لمبو، اے موٹے گینڈے، مجھے کہاں! وہ اسے لے کر اماں کے کمرے میں داخل ہوئے۔ بآرام اسے کرسی پر بٹھایا۔ وہ اماں کے سامنے جھینپ رہا تھا، ہاتھ پاؤں سہلا رہا تھا۔ اماں منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھیں، اور 1 منٹ بعد اس کی میز بما کتابوں اور دیگر لوازمات کے اس کے سامنے رکھ دی گئی۔ خالہ جی، اب اعظم آپ کے سپرد کیا، اسے یہاں سے کہیں نہ جانے دیں، پڑھتا رہے۔ باہر نکلتے ہوئے وہ کمرے کا دروازہ بھی بند کر گئے۔ اس کی چیخوں کی پرواہ نہ کی۔ اب اس نے دیکھا اماں کے ساتھ والی میز پر تھرمس بھی ہے، پلیٹ میں مٹھائی اور کیک، یعنی کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ مجبور ہو کر پھر کتابوں میں غرق ہو گیا۔ اماں بھی لیٹ گئیں۔ پڑھتے پڑھتے پیاس لگی، تھرمس سے پانی اڈیلا، ایک بسکٹ منہ میں رکھا، کیک کا پیس لیا، چند قدم کمرے میں ادھر ادھر چلتا رہا، پھر واش روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا۔ نیند اور سستی بھگانے کا تیر بہدف نسخہ۔ پھر کچھ دیر کتابوں میں منہ ڈالے بیٹھا رہا۔ اب کمپیوٹر کی سہولت ہو گئی ہے، چلو جی کل سے وہیں جا کر۔ دروازہ باہر سے بند۔ اماں اٹھ گئیں تو اس نے کھڑکی سے آوازیں لگائیں۔ باہر دروازہ کھلا اور ایک بھوت اندر داخل ہوا۔ پھر دوسرا، جس چیز کو تم کمرہ کہتے تھے میں نے اس میں جھاڑو لگائی ہے، میرا نام لطیف ہے، وہ چیخا۔ پھر اماں کے سامنے اپنا ہیبت ناک حلیہ پیش کیا۔ دیکھ رہی ہیں خالہ، میں ہوں لطیف، بلکہ میں تھا لطیف، اور میں ہوں سالار۔ دوسری سمندری مخلوق نے تعارف کروایا۔ میں نے اس چیز یعنی کمرے کو دھونے کی غلطی کی ہے، تو میں نے بھی میک اپ کے بغیر کمرے کی کیچڑ کے باعث یہ حلیہ حاصل کیا ہے، اور میں نے پلنگ بستر باہر رکھا ہے، چیزیں سمیٹی ہیں، خراشیں دیکھو۔ کھڑکی میں سے ارشد بولا۔ اعظم چھلانگ لگا کر باہر نکلا۔ کیوں میرا کمرہ کیوں؟ چیختا ہوا برآمدے میں آیا۔ اس کا سنگل بیڈ، اس پر بستر، اس کے جوتے موزے برآمدے کی زینت بنے ہوئے تھے۔ برآمدہ بھی رگڑ رگڑ کر دھویا گیا تھا، تبھی اس کا فرش چمک رہا تھا۔ کمرے کے دروازے پر وہ حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ یہ کمرہ کس کا کمرہ ہے؟ کھڑکی میں نیلے پردے لگاتے ہوئے اختر اور اطہر مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ فخریہ پیشکش، ایک نیلا قالین کمرے کی قدر بڑھاتا ہوا، اس پر ایک ڈبل بیڈ رونق لگاتا ہوا، بیڈ پر گلابی چادر، نیلا حاشیہ، کونے میں کھڑا وہ باریک جالی کے شیڈ والا گولڈن لیمپ سفید سٹینڈ کے سہارے۔ یہ کیا کر دیا میرا کمرہ؟ تعجب اور بے یقینی، احتجاج بھی کمزور۔ تو کیا نئی دلہن کو اس بےہودہ کمرے میں لا کر بٹھانا تھا؟ اختر کرسی سے چھلانگ لگا کر اترا اور کہا، ابے تو تمہیں کیا، میں چاہے جہنم میں رہوں اسے وہیں رکھوں گا۔ یہ سب آخر ہے کیا؟ کہاں سے لائے ہو یہ بیڈ، یہ بستر، یہ پردے؟ شرم کرو اعظم، بلکہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ کوئی تعریف نہ شکریہ، کس مشقت، مصیبت اور عجلت میں ہم نے کمرے کو کمرہ بنایا ہے۔ دوستوں کی محنت کا کچھ خیال کر لیتے۔ اطہر تعصب سے بولا، اور ملاحظہ ہو سسرال کی چیزیں تو صاف نظر آ گئیں۔ لطیف کا بھوت نہ جانے کدھر سے آواز نکال رہا تھا، اور ہم دوستوں کی طرف سے اس کی شادی کا تحفہ یہ نیلا کارپیٹ نظر ہی نہیں آیا، ذکر تک، اشارہ تک نہیں۔ یار تو فیضی دوستی پر۔ سالار کا سمندری بھوت بھی بل کھا کر رہ گیا۔ مجھ سے تمہاری محبت کا راز کیا ہے؟ حل طلب معمہ۔ وہ چڑھ گیا۔ کچھ لحاظ بھی کر لیتے اعظم، ہم سب دوستوں میں سب سے پہلے تمہاری شادی ہو رہی ہے، ہمارا
محلے داری کا رشتہ بھی ہے، دوستی کے علاوہ ہم محبت ظاہر نہیں کرتے، مگر موقع کے لحاظ سے فرض ادا کرنا پڑتا ہے، اور وہ تم پر قرض ہوگا۔ وہ سب اپنی اپنی بولی بولے جا رہے تھے۔ میں کسی کا قرض کیوں چکاؤں؟ مجھے سب ٹھیک ٹھیک بتا دو۔ تیری سسرال سے آیا تھا یہ سامان، تیرا سالہ واسق لایا تھا، خالہ جی نے ہمیں بلایا، ہم آ گئے، اس ہیبت ناک کباڑ خانے کو حجرہ عروسی بنا دیا۔ سوچا اعظم یاد کرے گا، اس کی شادی پر ہم نے کمرہ سجایا، گھر مہکایا، شادی کے دن سب بھنگڑا ڈالیں گے، مبارکبادیں دیں گے، مگر یار تم نے بڑا مایوس کیا۔ ہم تو مایوس ہو گئے۔ ہاں شادی، ایسی شادی، یہ کوئی شادی ہے؟ جیسا کمرہ ویسی شادی۔ اب تم ماتم بند کر دے یار، ہم نے کمرے کو حجرہ عروسی میں تبدیل کر دیا ہے، تو شادی میں بھی 4 چاند لگا دیں گے۔ سالار تسلی دے رہا تھا تو اماں نے آ کر ان کو شاباشی دی، گلے لگایا اور لطیف کو نہانے، سالار کو تولیہ دے کر خوش ہونے کا مشورہ دے کر مٹھائی کا ڈبہ ان کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ سب نعرہ لگا کر ہلہ بولنے کے انداز میں ٹوٹ پڑے۔ لطیف گرد اور دھول کی پرواہ کیے بغیر سالار خوش ہونے سے پہلے اور فوراً عملی تفسیر بن کر ڈانس کرنے اور گانا گانے لگے۔ اماں کو ان کے ساتھ تالیاں بجاتے دیکھ کر وہ خوش کم حیران زیادہ تھا۔ سب کے جانے کے بعد وہ اپنے اس کمرے میں داخل ہوا جو قطعی اجنبی سی تھا۔ سامنے اس کی کوئی چیز نہ تھی، قالین دوستوں کا تحفہ، بیڈ بستر پردے سسرال کی عطا۔ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ اس اجنبی بستر پر بیٹھا ہے، پھر لیٹا اور پھر سو گیا۔ شام کو آنکھ کھلی، سوچا آرام دہ صاف ستھرا بستر بھی کیا عجیب نعمت ہے، شادی سادگی سے ہوگی۔ یہ وضاحت واسق نے آ کر کی۔ اعظم بھنا گیا۔ ہاں جی، ہم تو امریکہ سے نئے نکور بینڈ باجا منگوا چکے تھے، تمہاری اس اعلیٰ عرفہ کزن کی عظیم شادی کو یادگار بنانے کے لیے۔ خبیث کتنا خوش نظر آ رہا ہے، اپنی بلا میرے سر منڈ کر۔ واسق کچھ اور سامان لے کر آیا تھا اور اعظم کا شادی میں پہننے کے لیے سوٹ اور شیروانی۔ اماں کو مبارکباد دینے خواتین آئی تھیں۔ انہوں نے عزیزہ خالہ کی سربراہی میں سب سامان، سوٹ کیس، پیٹی، کارٹن اس حجرہ عروسی میں ہی رکھوایا تھا۔ ایک بڑی بی نے بڑی حسرت سے کہا، جیسا آنن فانن اعظم کا نصیبہ جاگا ہے، الہی سب لڑکیوں کا جاگے۔ ان کی 3 بیٹیاں رشتے کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ اعظم نے ماں کے چہرے پر جو خوشی اور رونق دیکھی وہ معظم کی شادی پر بھی تھی، جو رفتہ رفتہ بے رونقی اور اداسی میں بدل گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اسے خود پر بھروسہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ معظم کی طرح کمزور نہیں۔ دونوں بیٹوں کی شادی کا فرق اماں کو بھی نظر آ رہا تھا۔ معظم اپنی شادی پر بہت خوش تھا، اعظم ناخوش۔ معظم کی شادی میں پورا خاندان ملتان اور کراچی سے آ کر شریک ہوا تھا، کافی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اعظم کی شادی پر اتنا موقع نہیں تھا کہ کسی کو بلایا جاتا، بس محلے والے ہی تھے، یہاں تک کہ ترانہ بھی نہیں تھی۔ البتہ اماں خود بے حد حوصلے اور ارمانوں سے، دلی خوشی کے جذبے سے یہ جوا کھیلنا چاہتی تھیں۔ وہ مطمئن تھیں اعظم کو تہمات سے بے خبر، اور وہ بھی اس وقت کو نامناسب کہہ کر راضی تھا نہ مطمئن۔ خوشی کا تو کیا ہی ذکر، لیکن ساتھ ہی اماں کے فیصلے اور خوشی کے درمیان رکاوٹ بننے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ مستقبل سے ہراساں تھا، بد مزاج، بد زبان، سڑیل، لڑاکا، جھگڑالو، کرخت آواز۔ اس کے علاوہ بھی شاید اور القابات تھے جو یاد نہیں آ رہے تھے۔ اور اماں خوش، معظم خوش بخت، واسق حد سے زیادہ خوش۔ اماں کو کچھ برا نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کہاں سے دلہن کے لیے زیور بھی برآمد کر لیے، 2 بھاری جوڑے بھی بنوا لیے۔ عزیزہ خالہ اور سدرا آپا زندہ باد۔ چنانچہ بد دلی سے ہی صحیح، دلہا بن کر دیار سسرال پہنچ گیا۔ بے حد تپاک اور عزت سے استقبال ہوا۔ واسق کے ابا کافی ممنون نظر آئے، ان کے گھر بھی قریبی عزیز تھے۔ نکاح کے بعد سب سے پہلے واسق ہی اس سے لپٹا، مبارک اور شکریہ۔ جب میں نے خوشامد کی تھی تو صاف انکار کر دیا، پھر اب کیسے راضی ہوئے؟ اماں کے لیے، ان کے حکم، ان کی خوشنودی کی خاطر۔ اس نے واسق کو آگاہ کیا تو وہ ازحد حیران ہوا۔ ہیں؟ صرف اماں کے لیے؟ ہاں، جو دعائیں وہ خوش ہو کر مجھے دیں گی وہی میرا سرمایہ ہوگا۔ واسق کے ابا اماں تو بے حد شکریہ ادا کر رہے تھے، اماں کے سامنے جھکے جا رہے تھے۔ ان کی وجہ سے یہ پہاڑ سا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ فرشتہ رحمت بن کر آئی تھیں، اب وہ بے فکری سے حج پر جا سکیں گے۔ رخصتی کے وقت اماں دلہن کو اپنے بازو کے حلقے میں لے کر دروازے سے باہر آ رہی تھیں تو ان کی چال میں بڑا مانک پن تھا، جیسے وہ کوئی سلطنت فتح کر کے آئی ہیں۔ الطاف گاڑی سجا کر لایا تھا، معظم کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ تھا، اعظم ان کے ساتھ تھا۔ اماں دلہن کو لے کر پیچھے بیٹھی تھیں اور سارے محلے کے لڑکے گاڑی کے آگے بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ ڈھول والا بھی ساتھ دے رہا تھا۔ یار اعظم، تمہارے دوستوں نے تو خاصی رونق لگا دی، میں تو سمجھ رہا تھا بڑی روکھی شادی ہوگی، مگر یہ تو خاصا میلہ لگا ہوا ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ معظم گاڑی بہت آہستہ چلا رہا تھا کیونکہ ڈانس کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اعظم کی ہر دل عزیزی مسلم تھی۔ جب یہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، گاڑی روانہ ہوئی
تو سارے مہمان بھی چلے گئے، باقی گاڑی کے ساتھ چلنے لگے۔ اعظم نے غور کیا، اپنے گیٹ پر واسق اکیلا ہی کھڑا تھا، بالکل اکیلا۔ آہستہ آہستہ بارات کا جلوس گھر کے سامنے پہنچا تو شادی کے شرکا پہلے ہی اعظم کے گھر پہنچ چکے تھے۔ خصوصاً خواتین دلہن کے استقبال کے لیے پھول لیے کھڑی کچھ گا رہی تھیں۔ پہلی بار معظم کو ترانہ کی کمی محسوس ہوئی۔ خیال تو آتا تھا جب بھی اخراجات کے سلسلے میں اس کا ہاتھ جیب میں جاتا ترانہ یاد آتی، اس کی موجودگی میں اس آسانی اور سکون سے وہ خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ آسانی کیا، وہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ہنگامہ، فساد اور الزامات کی لمبی فہرست اور اس کی خاموشی۔ ذہن سے یہ خیال جھٹک کر وہ اعظم کو مسکرا کر دیکھنے لگا۔ خوشی کے موقع پر وہ بدمزگی نہیں چاہتا تھا، گو کہ اعظم کے چہرے پر وہ جوش اور مسرت مفقود تھی جو تمام شرکا کے چہروں اور آنکھوں سے ظاہر تھی۔ اندر گھر میں لڑکیاں ڈھول پیٹ رہی تھیں، بے ہنگم شور۔ لڑکیوں نے تو جیسے اندر گانوں کے مقابلے کے ساتھ ڈانس کا محکمہ بھی سنبھالا ہوا تھا۔ اماں، لڑکیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ کون ہیں یہ؟ معظم حیران، اعظم بدمزہ۔ ارے محلے کی ہیں، اپنی بچیاں، اماں کہہ کر پورا جلوس لیے اندر داخل ہوئیں۔ تم لوگ رات کو دیر سے آتے ہو، یہ آ کر گا بجا لیتی ہیں، خوشیاں مناتی ہیں، گھر میں رونق ہو جاتی ہے۔ اعظم بیزار، ہم یہ قسمت میں خوشی مناتی ہیں۔ ترانہ کے بارے میں سوالات کے جواب معظم خود ہی دیتا تھا۔ اکلوتی بھابھی، جتنے منہ اتنے سوالات اور قیاس آرائیاں۔ وہ شور سے گھبرا کر باہر آیا، سب دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ معظم بھی آ گیا، ایک بار پھر سے بھنگڑا ڈالا گیا۔ اعظم اور معظم کو بھی نہیں بخشا۔ بالآخر گھر کے سب مہمان بھی رخصت ہوئے اور گلی سے بھی۔ اماں ابھی تک دلہن کو کلیجے سے لگائے بیٹھی تھیں۔ ہائے، معظم سونے چلا گیا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا، ہار اتار کر میز پر ڈالا، شیروانی کرسی کی پشت پر پھینکی، جوتے اچھالے اور دھپ سے بستر پر گرا۔ اب آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دینا تھا۔ بہت سوچ بچار ہوش کے بعد طے کیا، مجھے ایک سخت گیر شوہر کا کردار ادا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ترانہ بننے کی کوشش کرے، اس کے کسی شکوے شکایت پر کام دھرنے کے بجائے اس سے ہر وقت شکوہ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ، ایک بار روزانہ بیزاری کا اظہار، بغیر کچھ خرچ کے شادی جس کی ذرا بھی ضرورت نہ تھی۔ معظم بھائی کا قرض کیسے ادا ہوگا؟ ان کے احسان کا بدلہ، قرض تو خیر قسطوں میں ادا ہو ہی جائے گا، آخر جاب تو مل گئی ہے، بقول اماں کے اس کے نصیب سے۔ واہ، محنت میری، نصیب اس کا۔ اماں بغیر آہٹ کے اندر آ گئی تھیں۔ اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا، اٹھ کھڑا ہوا، اماں سے لپٹ گیا۔ یہ اماں کی ہی محبت اور ہمت تھی کہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کر چاقو چوبند نظر آ رہی تھیں۔ 4 دن پہلے اور آج کی اماں میں کافی فرق ہو گیا تھا۔ کتنی کمزور، نحیف اور پسمردہ سی تھیں، اور آج اس کمزور جسے میں اتنی طاقت آ گئی کہ بارات کا انتظام سب کو لے کر جا کر وہاں بیٹھی رہیں۔ گھر آ کر بھی ابھی تک جاگ رہی ہیں، چہرے پر بحالی ہے، تازگی ہے، ورنہ وہ تو بیٹھے بیٹھے تھک جاتی تھیں۔ یہ قوت کہاں سے آئی؟ سوال کر بیٹھا۔ خوشی اور اطمینان اور امید۔ وہ بہت پر امید تھیں، معظم بھائی کی شادی پر بھی خوش تھیں، پھر کمزور ہوتی گئیں۔ اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اماں مسکرائیں، کیونکہ اس بچی سے میرا پہلا رشتہ آج بنا ہے، کسی پر خاص کا تعلق نہیں ہے۔ اعظم، تم نے نوٹ کیا معظم کتنا خوش ہے؟ ترانہ کی موجودگی میں وہ نہ تو ہنستا تھا، نہ بے فکری سے خرچ کر سکتا تھا۔ میاں بیوی میں اعتماد کا رشتہ نہ ہو تو ماحول بھی تلخ، آدمی خوف زدہ۔ اس نے ترانہ کی غیر حاضری کا نوٹس بھی نہیں لیا، اسے پرواہ نہیں ہے، وہ آج کے ماحول میں آزادی کے ساتھ خوشی منا رہا ہے۔ ماں بیڈ پر بیٹھ گئی، اعظم کو غور سے دیکھا، شاید اس کے دل میں اتر کر غور کیا۔ اعظم، تم خوش تو ہو بیٹا، مجھے یقین ہے تم خوش رہو گے۔ اعظم چپ تھا، خوش نہیں تو ناخوش بھی نہ تھا۔ کوئی الٹی سیدھی بات کرنا اماں کو تکلیف پہنچانے کی، انہیں ناخوش کرنے کی کوشش ہوتی۔ وہ یہ جرم نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف ماں کی خوشنودی سب سے بڑھ کر تھی۔ اعظم دیکھو، اللہ کی مدد سے اتنا بڑا کام کی سہولت سے ہو گیا، اب اللہ کا شکر ادا کرو اور اس لڑکی کے لیے اپنے دل کو کشادہ کر لو۔ اچھی لڑکی ہے، واسق کی امی اس قدر تعریفیں کرتی ہیں، اگر وہ ایسی نہ ہوتی تب بھی میں اسے ہی بہو بناتی۔ اگر وہ اتنی ہی اچھی ہے تو انہوں نے اسے اپنی بہو کیوں نہ بنایا؟ وہ جزبز ہوا، واسق راضی نہ ہوا، مجبوری تھی، اماں کی معصومیت۔ اچھا، ان کے بیٹے نے ریجیکٹ کر دیا تو میں نظر آیا، وہ بیٹے کو سمجھا نہیں سکتی تھیں، بیٹا تھا ان کا۔ میرا بیٹا اطاعت شعر اور فرما بردار ہے، ان کا نافرمان، اور اگر وہ بدنیت ہوئی ترانہ جیسی، میری قسمت اتنی کھوٹی نہیں ہے، اور اگر یہ اسی طرح ہوا تب بھی مجھے یقین ہے میرا بیٹا میرا مان رکھے گا۔ اعظم معظم نہیں بنے گا۔ اعظم تڑپ گیا، اماں اس طرح سوچ سکتی ہیں، وہ معظم نہیں ہے، بیوی کے سامنے کمزور، دبو، لاچار۔ اماں میں ایسا نہیں ہوں، شادی کے لیے مانا کہ نہیں؟ اماں کے وجود میں ممتا کی گرمی تھی۔ اچھا، احسان نہ جتا،
अम्मा के लबों पर शोख मुस्कुराहट थी। अल्लाह खुश रखे, अब दुल्हन को भेजती हूँ। और लो ये अंगूठी रख लो, इसे पहना देना। क्यों? मैं क्यों? आप ही। बिदक कर पीछे हुआ। अम्मा ने ज़बरदस्ती डबिया उसके हाथ पर रखी। तुम्हें भी कुछ देना है कि खाली हाथ मुंह देखोगे? दस्तूर है बेटा। और उसकी करखत या पता नहीं कैसी आवाज़ सुननी है। ये कहाँ का दस्तूर है? शौहर की तरफ से पहले तोहफे की बहुत कदर होती है। पहला तोहफा सारी ज़िंदगी याद रहता है। उसके एवज़ वो पूरी ज़िंदगी अपनी मोहब्बत का गुलदस्ता पेश करती है। अंगूठी से मोहब्बत के एवज़। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है। तुम्हें देखने आई थी कि सो तो नहीं गए? ज़रा नरमी से मोहब्बत से बात करना। तुम जितनी चाहत दोगे बदले में दुगनी मोहब्बत मिलेगी बेटा। चिराग से चिराग जलता है, भेजती हूँ। दरअसल वो बेचारी थकी हुई है, दूध पिलाकर लेटा दिया था उसे। थकन काहे से हो गई? पहाड़ लाद कर आई है अपने सर पर। अम्मा, आप भी। अम्मा उसके सर पर चिप्त रसीद करके चली गई। इनकी चाल ही बदल गई थी। लगता था खुशी के मारे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे, ऊपर ही ऊपर तैरती हुई उड़ती हुई जा रही हैं। इसे हंसी आ गई। आवाज़ सुनकर मुड़कर देखा। आज़म हंसा क्यों? मेरा मजाक उड़ा रहा है? ओ नहीं तौबा, मैं आपकी शाहाना चाल देखकर सोच रहा हूँ। कोई शेर कहूँ? मेरी चाल मेरी नई बहू की दी हुई है। फ़खरिया चाल। अम्मा की शोखी उफ सर पर हाथ मारकर बिस्तर पर जा गिरा। आप अभी से दिमाग ख़राब कर दें उसका। वो इस नागहानी आफत के बारे में सोचने लगा जिसे सब शादी का नाम दे रहे हैं। वासिक बहुत खुश था। बला टली थी उसके सर से और वो बला अब आज़म का नसीब थी। आज़म, आज़म, अम्मा पुकार रही थीं। अरे आज़म, आकर दुल्हन को ले जाओ। क्या सर पर बिठाकर लाना है? धप धप करता वो अम्मा के कमरे में पहुंचा। अम्मा और दुल्हन दोनों दरवाजे में खड़ी थीं। भूल गई थी मैं, ये तो कभी आई नहीं थी। तुम ले जाओ बेटा। बड़ा प्यार था लहजे में, मगर ये प्यार बेटे के लिए नहीं, उस नई हस्ती के लिए था। ये अम्मा उसका दिमाग ख़राब करके रहेंगी। ना तराना बनी तो कुछ और चीज़ बन जाएगी। कहता हुआ बरामदे के दर पर खड़ा हो गया। अम्मा हाथों से गर्दन और आंखों से ना जाने कैसे इशारे कर रही थी। वो इस इशारेबाजी को समझ ना सका। क्या करूं अब? ये तो टस से मस नहीं होती। वो शदीद भुनाया हुआ था। ऊपर से अब अम्मा की एक और फरमाइश ने दिमाग घुमा दिया। अरे उठा, गोद में उठाकर ले जा कमरे में। गोद में? हलक फाड़ कर चीखा। हाँ, मौसम भी तो तराना को गोद में लेकर अंदर आया था। बेटा, सारी उम्र बोझ उठाना है, ये अहद है, इसलिए पहले दिन गोद में उठाते हैं। अम्मा की यादाश्त। उफ़ो, वो टस से मस ना हुआ। मैं चलकर जा सकती हूँ। ये इस सुर्ख दुपट्टे से फंसी हुई मर्दाना आवाज़ जारी हुई। मोहतरमा समझ रही हैं मैं इन्हें गोद में उठा ही लूँगा जैसे आवाज़ थी। ये आवाज़ इसी की थी, भराई हुई। वो आगे चल रही थी। आज़म मुर्दा चाल से पीछे था। फिर वो इस खुले दरवाजे से कमरे में दाखिल हो गई। दरमियान में रुक कर नज़रें घुमाईं। कमरा यूं तो खासा फराग और रोशन था, लेकिन मोहतरमा के जहेज़ के डबल बेड, 2 अदद सूटकेसों, एक पेटी जिसमें अम्मा के ख्याल से चादरें, तौलिए वगैरह होंगे और शायद डिनर सेट का बड़ा कार्टन। बेड की दूसरी जानिब रखे इस सामान की वजह से कमरा तंग हो गया था। बेड के दूसरी जानिब रखे इस सामान की तरतीब कुछ ऐसी थी कि अब इधर कदम रखने की जगह ना थी। वो चुपचाप खड़ी थी। दुपट्टे की आड़ में उसका चेहरा खासा जाजिब नज़र था। काश की आवाज़ भी अच्छी होती। ये मेरा कमरा है। बेड के इस तरफ तुम्हारा सामान है। कपड़ों का सूटकेस भी इधर है। सामने वॉशरूम है। ख्यालात की यलगार से बचने के लिए बोल पड़ा। कहीं उसकी शख्सियत का असर ना हो जाए। खिड़की की तरफ जाने के लिए इसे आज़म के सामने से गुजरना पड़ा। उसके लिबास की सरसराहट खासी दिलफरेब और दिलचस्प थी। वो सूटकेस इस तंग रास्ते से खुले इलाके में लाने के लिए ज़ोर लगा रही थी, मगर सूटकेस भारी था। ऊपर से आज़म की नज़रें पीठ में चुभ रही थीं। हाथों से खुल सकाना उठाया गया। तब आज़म उसकी मदद को आया। सूटकेस खासा भारी था। बेड पर रख दिया। पत्थर भर कर लाई हो। खामखा चिड़चिड़ा हो रहा था। उसने कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ बढ़ी। लिबास की सरसराहट के साथ चूड़ियों की खनखनाहट संगीत दे रही थी। कहते हैं शादी ज़िंदगी में तब्दीली लाती है। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में तब्दीली खुशगवार होगी या मैं इस नागहानी तब्दीली पर जलता कुड़ता रहूँगा। बेरोज़गार वॉशरूम से अपना उतारा हुआ सुर्ख रंग का भारी जोड़ा हाथों पे उठाए सादा से आसमानी कपड़ों में मलबूस वो बाहर आई। पता नहीं आसमानी या फिरोज़ी या सब्ज़ी माइल कौन सा रंग है। उफ़, अब रंगों को भी पहचानना होगा। धुला हुआ चेहरा सिर्फ काजल की तहरीर के साथ। एक हाथ में वो जेवरात थे जो वो कुछ देर पहले पहने हुए थी। यूं ही इधर उधर नज़रें दौड़ा रही थी। काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ये सामने अलमारी है, इसमें रख लो। कल और सामान भी रख लेना इसमें। मुझे तो एक खाना काफ़ी होगा। मेरे पास कुछ है भी नहीं। सामान तो औरतों का होता है।
فضول کباڑ جوتے، سینڈل اور میک اپ کے واہیات اڑم بڑم۔ خامخواہ بغیر خواہش کے بول رہا تھا، توجہ اس کی طرف سے ہٹانے کی کوشش۔ اس اثنا میں وہ الماری کے پٹ کھول چکی تھی اور اس غریب کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے پوری الماری کھچا کھچ ٹھوسے ہونے کا نقشہ پیش کر رہی تھی، اور ایک جنبش ہوتے ہی کتنی چیزیں پھسل پھسل کر نیچے گر رہی تھیں۔ اوہ بھول گیا، دوستوں نے کمرے کی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے باہر کی فضول اشیاء الماری میں ٹھوسنی تھیں۔ شرمندگی سر کھجانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آگے آ کر اس نے درمیانی خانہ صاف کرنے کی کوشش کی، چیزیں نکال کر کسی میز پر رکھیں۔ بقیہ خانے خود بخود صاف ہوتے رہے، چیزیں فرش پر گر رہی تھیں۔ بالآخر ایک خالی خانے میں زیورات اور سوٹ اندر رکھنے کے بعد پٹ بند کرتے چاہے تو نیچے گری ہوئی چیزیں آڑے آئیں۔ مزید شرمندگی، وہ نیچے سے چیزیں اٹھانے لگا، وہ بھی مدد کے لیے بڑھی، پینٹ، تولیہ، ٹیبل لیمپ، بنیان اور سبھی کچھ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ چیزیں اٹھا کر میز پر رکھنے کے دوران سر کی ٹکر ہو گئی۔ وہ ہاتھ کی اشیاء زمین پر چھوڑ کر کھڑا ہو کر ماتھا دبانے لگا۔ وہ پہلے ہی اٹھ گئی، پھر ہنسی آ گئی۔ الماری کے پٹ ابھی کھلے ہوئے تھے اور وہ ہنس رہے تھے۔ پھر کسی طور الماری بند کی گئی۔ اب اندر کی چیزیں اوجھل تھیں۔ کل یہ پیٹی اور سوٹ کیس اماں کے کمرے میں رکھوا دیں گے۔ میں الماری خالی کر کے آئندہ کے منصوبے بناتے ہوئے وہ بھول چکا تھا کہ یہ ناپسندیدہ ناگہانی شادی کس طرح ذہن کو بوجھل کیے ہوئے تھی۔ صبح حسب معمول اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ اندر جانے سے پہلے دیکھ چکا تھا کہ رات کی وہ کرسی، میز اور کارپٹ پر پڑی تمام چیزیں موجود ہیں۔ اماں کے کمرے میں محفل جمی تھی۔ عزیزہ خالہ، معظم بھائی اور اماں، ناشتہ ہو رہا تھا۔ عزیزہ خالہ اور دلہن بیگم بے تکلفی کے ریکارڈ قائم کر رہی تھیں۔ ناشتہ دلہن بیگم نے خود بنایا تھا۔ خستہ پراٹھے، آملیٹ، گرم چائے، عرصے کے بعد مکمل ناشتہ ملا تھا۔ تعجب تو یہ تھا کہ پہلے دن ہی کچن سے آگہی اور سب چیزیں کیسے ملیں۔ خود اعظم چائے بنانے جاتا تو چائے کی پتی، چینی کی تلاش میں خاصا وقت لگ جاتا تھا۔ اسے کیوں کر سب کچھ مل گیا، آٹا، گھی، تیل، پیاز، چینی، پتی اور فرائنگ پین۔ میں نے آج آفس کی چھٹی کر لی ہے۔ معظم ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ بھائی لوگ مبارکباد کے لیے آئیں گے۔ معظم کا فیصلہ درست تھا۔ دن میں کافی لوگ آئے، دونوں بھائی اٹینڈ کرتے رہے۔ خواتین اماں کے پاس آتی رہیں۔ دوپہر میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کھانا بھی کھایا۔ کھانا کہاں سے آیا، کس نے بنایا، یہ کسی نے سوچا نہیں۔ اعظم کے دوستوں نے گلی میں پھر سے ڈانس پارٹی کا اہتمام کیا۔ خوب ہلا گلا ہوا۔ اعظم نے اسٹور سے چھٹی نہیں کی، وہ تیاری کرنے لگا۔ معظم نے اماں سے کہہ دیا، شام کا کھانا بازار سے آ جائے گا، فکر نہ کریں۔ لو، بازار سے کیوں آئے گا، دوپہر کا بچا ہوا کافی رکھا ہے۔ دوپہر کو کہاں سے آیا تھا؟ واسی کے یہاں سے نہیں، گھر میں بنا تھا۔ اچھا، عزیزہ خالہ بھی خوب ہیں، انہوں نے خود بنایا تھا کیا؟ عزیزہ کیوں بناتی، میری بہو نے بنایا تھا۔ اماں فخر سے پھول گئیں۔ کیا؟ پلاؤ اور قورمہ اتنا لذیذ تھا کہ باہر سب پوچھ رہے تھے کہ کس باورچی نے بنایا ہے۔ میں نے کہا پوچھ کر بتاؤں گا۔ معظم بے حد خوش تھا۔ میں کب اس سے بنوانا چاہتی تھی، عزیزہ سے کہہ کر مرغیاں اور گوشت منگوایا۔ وہ بچی خود ہی گھس گئی کچن میں، مجھے تو بعد میں عزیزہ نے بتایا۔ اعظم کو بھی اطلاع دی گئی، وہ چڑھ گیا۔ معظم نے اعظم سے پوچھا، کیا وہ جناتی محترمہ اب محو آرام ہیں؟ اعظم کندھے اچکا کر رہ گیا، اور اسی وقت جناتی محترمہ ٹرے میں چائے لے کر آ گئیں۔ معظم کو تو بڑی شرم آئی۔ تم کچھ دیر آرام کر لیتی، وہ انتہائی ندامت سے پیالی لے رہا تھا۔ میں تھکتی نہیں ہوں بھائی جان۔ پھٹے ڈھول جیسی آواز، معظم کو پہلا گھونٹ لیتے ہی اچھو آ گیا۔ آواز سن کر صبح وہ حت المکان بہت ہی آہستہ بول رہی تھی، اندازہ نہیں ہوا تھا۔ اچھا خیر، اب تم آرام کرو، اعظم کو جانا ہے، اس کے آنے کے بعد سب کھانا کھائیں گے، ٹھیک؟ معظم نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ جی بھائی جان، برتن خالی ہو جائیں تو دھو کر پھر لیٹوں گی۔ وہ خالی برتن لے گئی تو معظم نے کہا، یار اعظم، لگتا ہے اللہ تم پر مہربان ہے، انعام میں یہ جناتی بیوی دی ہے۔ پہلے دن کی کارکردگی اتنی زبردست ہے، ترانہ تو مہینہ بھر کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اعظم کو تعریف زیادہ پسند نہیں آئی، منہ بنا کر اماں سے پوچھ لیا، ان کے گھر سے کوئی لینے نہیں آیا؟ دستور کے مطابق جیسا کہ ہوتا ہے، آپ تو بہت رسم و رواج کی پابند ہیں۔ خالہ خالو آئے تھے، میں نے جانے نہیں دیا۔ کیوں؟ انہوں نے مان لیا، گھر سے نکالنے کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ ارے وہ حج پر جانے والے ہیں، عزیزوں سے ملنے ملانے جا رہے تھے، صبح نکلتے ہیں، شام کو گھر میں گھستے ہیں۔ بتا رہے تھے بچی گھر میں اکیلی کیا کرتی، اماں بھی کمال کرتی ہیں، 3 سال سے ان کے گھر میں رہ رہی تھی اکیلی وکیلی، وہ اس کے وارث ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھے ہوں گے، کہنے لگے اب آپ ہی سب کچھ ہیں۔ انہیں اعتراض ہوتا تو اصرار کرتے۔ واہ اماں، ایک ہی دن میں آپ سب کچھ ہو گئیں۔ خالہ خالو اجنبی پر آئے، چل ہٹ جا، اپنے اسٹور بحث نہ کر۔ اماں کو اعظم کا لہجہ پسند نہ آیا۔
मुअज्जम ने खड़े होकर आज़म को थपका। अच्छा चलो, तुम सुबह खुद मिलवाने ले जाना। उसे धकेलता हुआ मुअज्जम बाहर निकला। अम्मा सोच में पड़ गईं कि आज़म किस बात पर नाराज़ है। कहीं बीवी के पहले ही दिन काम करने पर खफा तो नहीं हो गया, या घर पर रोक लेना बुरा लगा है। अरे एक ही दिन तो हुआ है और मेरा बेटा माँ से बदजन हो गया, क्या ये भी अब हाथों से निकल जाएगा? तराना कुछ भी करे, मुअज्जम तो मुझसे जवाब तलबी नहीं करता। क्या मैं ये बाजी भी हार गई? सर थाम कर बिस्तर पर गिर गईं। जिस्म से जान खिंचती हुई लग रही थी। हौसला हिम्मत जिसके बल पर अभी तक काम चला रही थी, जैसे कहीं दूर भागा जा रहा था, नज़र से ओझल ना हो जाए। हाथ बढ़ाकर इन गैर मरई जज्बे को पकड़ना चाहा तो सर तक उंगलियां पहुंच गईं। ज़रा सी आहट पर यूं ही आंखें खोली। वो इनके बिल्कुल पास खड़ी थी। झुककर पूछने लगी, अम्मा मैं आपका सर दबा दूं? वह हैरानी से देखने लगी। यही है मेरा हौसला, मेरी हिम्मत, ताकत। उसकी इस करखत आवाज़ में कैसी मिठास थी। लगा जैसे ग्लूकोज की कई बोतलें जिस्म में पहुंच गईं। कैसी बेहिम्मती और कैसी नकाहत। हौसला तो उनकी मुट्ठी में था। अरे बच्ची आराम कर ले, पहला दिन है, सारा घर संभाल लिया, आजा लेट जा। उन्होंने अपने पास जगह बनाकर दावत दी तो वो फ़ौरन उनके पहलू में घुसकर लेट गई। अम्मा मैं बच्ची नहीं हूँ, महरुन्निसा नाम है मेरा, महरू कहते हैं सब। अच्छा अच्छा, चलो अब सो जाओ, थक गई होगी। नहीं जी, इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, वहाँ भी दिन भर काम करती थी, सोने का क्या काम? अम्मा को हंसी आ गई। ताकतवर को भी मेहनत के बाद आराम की ज़रूरत होती है। असल में मुझे दिन में सोने की आदत नहीं। मगर उसने अम्मा की कमर में बाजू डाल दिए। आज़म रात को 10 बजे घर आया। सास बहू दुनिया माफिया से बेखबर एक दूसरे से लिपटी सो रही थीं। क्या सीन है भाई? मुअज्जम भी हंसने लगा। आपको हंसी आ रही है? मुझे गुस्सा। वो चिढ़ा था। गुस्से की क्या बात है, इतना दिलचस्प मंजर है, सास और बहू यानी शेर और बकरी, शेरो शकर। अब तुम इंतखाब करो बकरी कौन है। यूँ लगता था अम्मा को ज़्यादा ताकत मिल गई है। अभी तक तो वही शेरनी बनी हुई थी, जब मौका मिलता बहू के लाड करने लगती हैं। ये कौन से फीके रंग के कपड़े पहन लिए? वो अपने जहेज़ का गुलाबी सूट पहनो। ए बेटा ज़रा आंखों में काजल लगाओ, कान में बालियाँ पहनो। तुम्हारे जहेज़ के सोने के बूंदे छोटे हैं, वही कानों में डाल लो। वैसे तुम्हें मेकअप की ज़रूरत तो नहीं, अल्लाह ने कुदरती मेकअप करके बनाया है, लेकिन फिर भी ज़रा सी लिपस्टिक लगा लो। जहेज़ में मेकअप का बॉक्स है ना। जहेज़ के नाम पर आज़म के आग लग जाती। जहेज़ जहेज़ तो अम्मा फिर आपने ही कुछ बना दिया होता, हर वक्त जहेज़ का अलाप। इतनी एमरजेंसी में शादी का तो फिर यही नतीजा होता है। और जब उसने अम्मा से कह दिया तो अम्मा का जवाब भी सुनना पड़ा कि लड़के की बरी बाज़ार में खड़ी। मेरे पास इतना पैसा ना था कि बरी बनाती, मुअज्जम की कमाई से उसकी बरी बनाई थी। तुमने कमाना शुरू नहीं किया था। आज़म का दिल चाहा अपने बाल नोचे। जब वो इस काबिल ना था तो इस ढकोसले की क्या ज़रूरत थी। महरू के खाला खालू हज की सादत हासिल करने रवाना हुए। एयरपोर्ट पर आज़म को वासिक मिला। कहाँ गायब हो, मिलते नहीं? क्या सारा वक्त घर में घुसे रहते हो? वासिक के तजस्सुस पर वो चिढ़ गया। इतनी भी हसीन या दिलचस्प नहीं है तुम्हारी कज़न, जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी? बेहद मुसरत भरा लहजा था। नहीं, इम्तिहान दूंगा, मेरा इरादा नहीं है। दरअसल तैयारी नहीं कर सका, वक्त ही नहीं मिलता। क्लब के मैचों के लिए तो बहुत वक्त मिलता है तुम्हें, तंज तो करना पड़ा। हाँ वो, अच्छा सुनाओ खाला जी कैसी हैं? छोटी बहू जी लगाकर खिदमत करती होंगी। अम्मा सर दबा दूँ, अम्मा पैर दबा दूँ, कमर सहला दूँ? नकल कर रहा था, महज का उड़ाने वाला अंदाज था। तुमने सुना नहीं, खिदमत में असमत है। उसने जताया। सुना है, देखा है, अपनी कज़न को हर किसी की खिदमत करते, हर किसी के सामने बिछ बिछ जाते हुए, इनकी सारी खाकसारी की तमाम मौके आजमाते हुए। वासिक यूं दांत पीस रहा था जैसे कज़न को कच्चा चबा जाएगा। ना जाने उसे क्यों इतनी नफरत थी, इसका मसला क्या था? खुद जितना निकम्मा नकारा बेअमल था, उसका इसे एहसास नहीं। 3 साल वो वासिक की नफरत का शिकार रही। आखिर कोई वजह तो होगी। कई दिन वो सोचता रहा, वासिक पर उसे गुस्सा क्यों आया, इनका आपस का मामला, मेरा इससे क्या ताल्लुक? मगर वासिक को आज़म से तो इस तरह नहीं कहना चाहिए था। वो खुद भी महरू को किसी वक्त ज़रा सी छूट देने के लिए तैयार ना था। मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए? धोए भी थे या सिर्फ इस्त्री ही काफ़ी थी? मौज़म भाई की कमीज़, अम्मा को रात का दूध दिया था, खाना जल्दी दिया करो अम्मा को, इन्हें बर्दाश्त नहीं है भूख की। ये क्या, ये चाय है? अम्मा को ज़्यादा दूध की चाय दिया करो। कितनी दफ़ा बताना पड़ेगा, इतनी ज़ोर से ना बोला करो, अम्मा को शोर की आदत नहीं। मुअज़्ज़म सोचता, मैं इस तरह हुक्मरानी क्यों नहीं कर सकता? मैं तराना को इस तरह टोक कर अम्मा के लिए कुछ कह नहीं सकता। मैं इसके गुस्से से डर जाता हूँ। तराना कुछ भी कर ले, मेरी हिम्मत क्यों नहीं होती गलत बात पर सरजनिश करने की? या फिर तराना की अम्मी की तल्ख गोई से डर कर बोला नहीं जाता? तराना भी तो हर बात माँ के गोश गुजार करने में लम्हे की देर नहीं करती, और फिर सास दामाद के लत्ते लेती। वह ऐसी बेइज्जती करती थी, शर्म से डूब मरने को दिल चाहता। और अब तो वो अपनी बेटी को लेकर सैरो तफरीह के लिए गई हुई थी। आखिर ससुराल और शौहर के जुल्मों से तम से बचाना उनका भी फ़र्ज़ है। तराना
کہ ससुराल की सतम गुजीदा हुई है। मेरी बेचारी बेजुबान अम्मा जो किसी को सख्त बात नहीं कह सकती। आज़म यूं भी बर्दाश्त का आदी रह गया। मैं तो मेरी मोहब्बत खुशामद और फरमा बरदारी को वो जुल्म कहती है। महरू भी तो है, पूरा घर संभाला हुआ है। मुअज्जम को कभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नाश्ता खाना सबका होता। मुअज्जम को अपने कपड़े धुले हुए स्त्रीशुदा मिलते। तराना के सामने कभी कभार ही सब साथ खाते थे। इस पर भी वो अम्मा के लुकमों का शुमार करती। नाश्ता जब मर्जी बना कर देती। शायद इसलिए कुछ अरसे से आज़म उनका नाश्ता बना कर ले जाता, खाना भी खुद निकाल कर इन्हें खिलाता। अजीब सी तलखी घर में रहती। महरू ना जाने किस मिट्टी की बनी थी, अम्मा का साया बन गई थी। इनके हाथ पैर दबाने के अलावा इनका कमरा साफ सुथरा दुरुस्त करना, अलमारी में तरतीब से कपड़े रखना, फिर इन्हें नहलाने की जिम्मेदारी भी। काम ज़्यादा फुर्सत कम। बोलने पर आज़म ने पाबंदी लगा दी थी। बात बहुत ज़रूरी होती तो दबी ज़बान से करती। इसकी अम्मा के लिए तवज्जो, मोहब्बत और ख़िदमत ने इनको हशाश बशाश सेहतमंद तो कर दिया था। ये उसका एहसान था। अम्मा भी उस पर अपनी मोहब्बत लौटाने में कसर ना छोड़ती। काश तराना ने शुरू से ही अम्मा से मुखालफत की पॉलिसी अख्तियार ना की होती। ख़ुद मुअज्जम की खातिरदारी भी इतनी तराना ने नहीं की थी कभी, और महरू मुअज्जम के इशारे की मुंतज़िर रहती। ऑफिस से आते ही उसे चाय ला कर देना, मुअज्जम के जूते उठाकर कमरे में रखना और चप्पल ला कर देना। मुअज्जम मना करता, ये सब ना किया करो, ये तुम्हारा काम नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं इसलिए करती हूँ। और मुअज्जम के पास उसकी मोहब्बत के जवाब में सिर्फ सताइशी मुस्कुराहट होती। ना जाने तराना महरू के ख्याल और तवज्जो को किस तरह देखेगी। किसी के बारे में अच्छी राय रखना तराना का मिजाज ना था, वो सिर्फ बदगुमानी कर सकती थी। फिर एक रोज़ वो इस्लामाबाद, सवात, फैसलाबाद और लाहौर की सैर करके आ ही गई। पहले घर को जांचा, साफ़ सुथरा चमकता हुआ। अपना कमरा बनज़र तनकीद जायज़ा लिया। एतराज़ की गुंजाइश नहीं थी। वो समझ रही थी घर कूड़े किरकट में अटा होगा, गंदगी से भरा हुआ। कमरा बेतरतीबी का शिकार होगा। लड़ने के लिए, ताने देने के लिए बहुत मौके होंगे, लेकिन बसा आरजू के खाकोशद। अम्मा के कमरे में झांका, वाह, सास बेगम तो बेहतरीन चादर के बिस्तर पर महवे आराम थी। मुलाजमा उनके पैर दबा रही थी। तो ये इस मुलाजमा के कमालात हैं। ज़रा चेहरा साइड से देखा, खूबसूरत जवान लड़की नौकर रख ली। इतनी खूबसूरत, मुझे खबर तक न की। दनदनाती हुई कमरे में पहुंची। ए लड़की, कौन हो तुम? उठो, मेरे लिए चाय बना कर लाओ, उतरो भला। वो फ़ौरन पलंग से उतरी। हाँ, किसने रखा है तुम्हें? मुअज्जम ने। तो चलो मेरे लिए चाय बना लाओ। तहकमाना लहजा था। महरू सिमट गई। अम्मा ने करवट बदली। मुअज्जम ने भी महरू का डरा सहमा चेहरा देखा। वो भी कमरे में आ गया। ये महरू है बेटा, सलाम करो, ये तराना है। अम्मा ने तारुफ करवाया। तराना ने फिर डांट कर कहा, तुमने सुना नहीं क्या कहा है मैंने? फ़ौरन जाओ चाय लाओ मेरे लिए, वरना अभी बिस्तर गोल करो। मुअज्जम ने रखा है, तुम मेरी नौकरानी हो। महरू अभी अम्मा के हुक्म पर झुक करीब आकर सलाम करने की कोशिश कर रही थी। तराना बिदक कर पीछे हटी। कहाँ चली आ रही हो? सुना तुमने मैंने क्या कहा? अम्मा की नज़र मुअज्जम पर पड़ी। तराना, चाय तुम खुद भी बना सकती हो, और ये तुम्हारी नौकर नहीं, आज़म की दुल्हन है। एक बॉम्ब फटा, दूसरा बॉम्ब फटा। अम्मा कि ये मजाल के वो इस दबंग लहजे में उसकी बात काटें, और आज़म की दुल्हन। दोनों बॉम्ब के सदमे से चूर। तराना अपने कमरे की तरफ लपकी, मुअज्जम पीछे। एमरजेंसी में शादी हुई, मैंने इसरार किया था फ़ौरन आओ। तुमने कहा मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, इनके साथ आऊँगी। आइंदा मुझे बुलाने के लिए फ़ोन ना करना, कहा था ना तुमने। मुअज्जम की ये मजाल के सफाई पेश करे। तराना को शदीद सदमा पहुंच रहा था। और ये हादसा कब पेश आया? वो दांत पीस कर आज़म की शादी की तरफ इशारा कर रही थी। 20 दिन हो गए हैं, अब तो बहुत अच्छी लड़की है। एक और धमाका। तराना के सामने किसी और की तारीफ, हवास गुम हो रहे थे। एक बेरोज़गार स्टूडेंट को बेटी किसने दे दी? आज़म ने कोई चक्कर चलाया होगा। दांत पीस पीस कर जबड़े दुख गए। इसी वक्त महरू ट्रे में चाय लेकर अंदर आई। चाय लेने भाभी, 2 मग चाय के। ये कैसी चाय है? 2 मिनट में तैयार। वो भिपर कर हटी। मैंने भाईजान के आते ही पानी रख दिया था। चाय बनाने में तो बस 2 ही मिनट लगते हैं। उसकी भारी मर्दाना फंसी हुई घुसी हुई आवाज़। तराना ने कानों पर हाथ रख लिए। ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? जी बस बचपन में गला पक गया था, आवाज़ फट गई। गला तो ठीक हो गया, आवाज़ नहीं। इलाज नहीं हुआ, कौन कराता? बेचारगी से जवाब दिया। वो बाहर निकल गई। तराना सर थाम कर बैठ गई। उफ, क्या खौफनाक आवाज़ है, कैसे बर्दाश्त करते हैं आप सब? हमें इसकी आवाज़ से क्या सरोकार? मुअज्जम ने फ़ौरन जवाब दिया। अमल देखना चाहिए, घर देखा, नाश्ता खाना सबको एंड टाइम पर मिल जाता है, सबका ख्याल रखती है, और क्या चाहिए? तराना के दिमाग में घंटियां बजने लगीं। ख़तरे का अलार्म। मुअज्जम तो गया हाथ से। मुअज्जम और अम्मा को अच्छी तरह आजिज़ और तंग करने के इरादे से ही उसने इतना लंबा सफ़र किया। अपनी कदर करवाने के ख्याल से महीना भर दूर रही। यहाँ तो मामला ही पलट गया।
لڑنے کے، اپنی اہمیت جتانے کے مواقع ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ معظم کی آمدنی میں گھر چل رہا تھا، اب ایک فرد کی زیادتی برداشت سے باہر ہو گئی۔ اماں سے رائے لی۔ اعظم جب بھابھی کی آمد کا سن کر ملنے آیا تو ترانہ نے بد لحاظی کی انتہا کر دی۔ دیکھو اعظم، اب تم فیملی والے ہو، کما بھی رہے ہو، میرا تمہاری بیوی کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا۔ اس کی آواز نے میرے کانوں کے پردے کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ اس کا علاج کرواؤ اور میں سیدھی بات کی عادی ہوں۔ صاف بات یہ ہے کہ اب گھر کا بٹوارا ہوگا، آدھی آدھی زمین بیچ میں دیوار ہوگی، سوچ لو۔ اعظم کے ہوش اڑ گئے۔ یہ بھابھی کیا کہہ گئیں؟ بٹوارا؟ یہ لفظ پاکستان بننے کے وقت سنا تھا یا فلموں میں۔ گھر کا بٹوارا ہم کس طرح کریں؟ معظم نے بھی مخالفت کی، سمجھایا نفع نقصان، دلوں میں دوریاں، ساتھ رہنے کے فوائد، مگر ترانہ اپنے خیال سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ معظم اور ترانہ کی جم کر لڑائی ہوئی۔ معظم نہ صرف مخالف تھا بلکہ ترانہ کی ہٹ درمی پر شرمندہ، اور ترانہ وہ اپنی حاکمیت جتانے کے لیے چیختی چلاتی پوری آواز سے سب پر روب جماتی۔ اس کی باریک چیختی آواز نے سب کو اس کی آواز سے بیزار کر دیا تھا۔ اعظم فکر مند تھا، وہ سمجھتا تھا کہ معظم زیادہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اماں بھی پریشان تھی۔ موٹی آواز والی نے فیصلہ سنا دیا، ان سے کہہ دیں آدھی زمین ان کی، مگر ہم جہاں رہتے ہیں یہ ہماری ہے، وہ جہاں ہیں وہ ان کی، پھر سوچ کر فیصلہ کریں۔ ترانہ نے خوش ہو کر فتح کا جشن منایا۔ اگلے دن ہی مزدور آ گئے، دیوار اٹھنے لگی۔ معظم آفس سے آیا تو نقشہ دیکھ کر دل بیٹھنے لگا۔ اماں کی جانب عمارت زیادہ تھی، ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، 2 بیڈ روم، اوپر چھت پر کمرہ تو نہ تھا، ایک برساتی تھی، 4 جانب در۔ معظم کی طرف 1 بیڈ روم اور کچن تھا۔ دیوار اٹھنے کے بعد کچن کا مسئلہ بھی تھا جو مہرو نے فوری حل کر لیا۔ برآمدے سے دیوار اٹھائی گئی تھی، اب برآمدے کا کونا تھا جو کچن بن سکتا تھا۔ مہرو نے جست کی پیٹی کھولی، ضرورت کے برتنوں کے علاوہ اس میں بہت کچھ تھا، چولہا بھی اس میں تھا۔ اعظم نے گیس کی فٹنگ بھی کر لی۔ اب یہ کام ہو رہا تھا تو معظم نے اماں کے کمرے میں جھانکا، وہ اسے دیکھ کر رونے لگیں۔ معظم کچن سے اماں کے سارے برتن اور ڈبے وغیرہ جو پہلے کے تھے لے آیا تھا۔ مہرو کو سب برتن دے کر اماں کے پاس بیٹھ کر تسلیاں دیتا رہا۔ اماں فکر نہ کریں، تھوڑے دن میں اسے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ معظم وہ تم کو مجھ سے ملنے نہیں دے گی، کس کی مجال ہے روکے، باہر کے باہر آ کر مل جایا کروں گا، آپ سے دور نہیں رہوں گا، یہ یقین کر لیں۔ اچھا وہ فریج بھی آ گیا ہے؟ مہرو فریج کہاں رکھا جائے گا؟ کچن کا انتظام بھی ہو گیا، برتن بھی آ گئے، فریج کی جگہ بھی بن گئی۔ اعظم کے امتحان 2 دن بعد شروع تھے، نئی افداد اس کو پریشان کر رہی تھی۔ معظم نے ہی سمجھایا، تسلی دی۔ مہرو گھر کے معاملے میں تو بہت تیز تھی، مگر اماں کے آنسوؤں کا مداوا اس کے پاس نہ تھا۔ اماں ہم ہیں آپ کے پاس، آپ روتی کیوں ہیں؟ بھائی جان نے چھوڑا تو نہیں؟ انہوں نے وعدہ کیا ہے روز آنے کا۔ تم نہیں سمجھ سکتی، ترانہ نے یہ کھیل اسی لیے کھیلا ہے، معظم کو ہم سے چھڑانے کے لیے۔ وہ ابھی چپ ہے، مگر موقع ملتے ہی پینترا بدل کر اصل روپ دکھائے گی۔ اور ایک اور فکر ہے، وہ معظم کو 1 پیسہ بھی دینے کی روادار نہ ہوگی۔ ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اعظم کی تنخواہ ہے ہی کتنی؟ ترانہ ہمیں زندہ نہیں رہنے دے گی۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ مہرو دوڑ کر اماں سے لپٹی۔ اماں کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ کسی کی جان لے لے۔ اماں اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں، وہی ہے جو صحت، زندگی، رزق اور روزی عطا کرتا ہے۔ فکر نہ کریں، اللہ ضرور مدد کرے گا، بس آپ دعا کریں۔ جب اماں کا دل قابو میں آیا اور بہو کو پر امید اور مطمئن دیکھا تو نماز پڑھنے لگیں۔ دعا کے بعد کچھ تسلی ہوئی تو بہو بیگم نے ایک تجویز پیش کی۔ وہ جانتی تھی اعظم کو سمجھانا اور منانا مشکل ہے۔ ساس کو ہم نوا بنانے کی کوشش کی، وہ چپ ہو گئیں۔ شام کو معظم آیا تو مہرو کے اشارے پر اماں نے بہو کی تجویز بتا کر رائے لی۔ معظم نے تالی بجا کر تائید کی اور بہت تعریف کی، مگر اعظم سے بات کرنے کی ہمت معظم میں بھی نہ تھی۔ دراصل ترانہ معظم کو سمجھانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہی تھی۔ ہم صحن میں اپنی مرضی سے کمرہ بنوا لیں گے، ان کی طرف پرانی عمارت ہے، ہمارا گھر نیا نکور ہوگا۔ نیا گھر مفت میں نہیں بن جاتا ہے بے وقوف عورت، رقم کہاں سے آئے گی؟ بینک سے قرض لے لیں گے۔ کس بنیاد پر قرض ملے گا؟ گھر اماں کے نام ہے، آدھا رہ گیا ہے، اس پر کتنا قرض مل سکتا ہے؟ میری کوئی پراپرٹی نہیں، تمہاری اماں یہ گھر تمہارے نام کر دیں، پھر قرض مل سکتا ہے۔ کچھ میری بچت ہے، کبھی دیوار کھڑی کر لی، کبھی چھت ڈال لی، اس طرح گھر بن جاتا ہے۔ اور پر یقین تھی وہ۔ ادائیگی کون کرے گا؟ کم از کم میرے پاس اتنی رقم نہیں۔ وہ وہاں سے آ گیا۔ ترانہ تو منصوبہ بنا رہی تھی جو معظم کی ضد کی وجہ سے پورا نہیں ہو سکا۔ مزید سوچ کر معظم کو قائل کروں گی، وہ پرعزم تھی۔ ادھر مہرو نے اعظم سے کہا، صبح میرے ساتھ بینک چلیے گا،
मैं अकेली नहीं जा सकती। बैंक बैंक में क्या काम है? आज़म चौकन्ना हुआ। ज़ाहिर है रकम निकालनी है। मैंने अम्मा और भाईजान से बात कर ली है। आज़म को चौंकते पाकर वो गड़बड़ा गई। मुअज्जम और अम्मा से कुछ भी कहा जा सकता था, मनवाया जा सकता था, मगर आज़म टेढ़ी खीर था। बैंक में मेरे नाम खासी रकम है। सऊदी अरब के अब्बा की बैंक वाली। कैसी रकम? वो समझ तो गया कि सऊदी अरब के बैंक में उसके अब्बा की रकम मुंतकिल हुई होगी। भाईजान से बात हो गई है, हम ऊपर 2 कमरे बनवा लेंगे, फिर इन्हें किराए पर दे देंगे। खर्च का मसला हल हो जाएगा। रकम है मेरे पास। जल्दी जल्दी मुख्तसर अल्फाज में इरादों का इजहार किया। आज़म गुस्से से लाल पीला हो गया। क्या क्या बकवास है ये? मैं तो सोच रहा हूँ ये दीवार भी ना रहे। किस तरह भाभी को समझाकर इन्हें मना लें। तुमने अलग घर बनाने का मंसूबा बना लिया। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? मैं अम्मा से बात करता हूँ, अब घर में औरत राज होगा। शदीद गुस्सा था, मगर महरू को मुअज्जम की तायद से हौसला हुआ था। भाभी ने तो फ़ौरन दीवार उठवा ली। हम भी अपने फ़ायदे के लिए, भाड़ में जाए फ़ायदा, वो गर्जा। और मैं तुम्हारे पैसों से घर बनवाऊँ, ये सोचा कैसे तुमने? आप ना बनवाएं, मैं खुद बनवा लूँगी। फ़ायदा मुझे होगा, अखराजात की तरफ से बेफिक्री होगी। बहुत मासूमियत थी उसके लहजे में। मैं नखट्टू हूँ, इसलिए ये सबक पढ़ाएगी मुझे। हटो आगे से। तो वो बेड पर जा गिरी। अम्मा को बताऊँगी आप मुझे मारते हैं। इस सफ़ेद झूठ ने और भी गुस्सा दिलाया। फजूल बातें करोगी तो पिटोगी। परेशान हूँ मैं। इधर भाभी की ज़िद, मुअज्जम भाई की बेनियाजी, अब होगा क्या? इसी वजह से तो कमरे बनवाने का सोचा है। किराया आया करेगा तो खर्च की फ़िक्र ख़त्म। एक तो उसकी फटे ढोल जैसी आवाज़, उस पर अपने पैसे से घर बनवाने का इसरार। कितनी दफ़ा कहा है कम बोला करो, मगर नहीं, इम्तिहान सर पर हैं और फिक्रे। चलेंगे मेरे साथ बैंक? हैं जी। एक बार फिर वही इसरार। आज़म को गुस्से ने आपे से बाहर कर दिया। उसने तिल मिलाकर सचमुच थप्पड़ रसीद कर दिया। अक्लमंद बनती है, इतनी अकल थी तो भाभी को रोक लेती प्यार से समझा बुझाकर। उसकी रोती सूरत देखकर तरस आ गया। यूं ही बोलने लगा कि शायद तवज्जो बटे, मगर वो भी एक थी, रोने लगी। मेरा कोई है जो नहीं, माँ ना बाप, अब मुझे मार ही खानी है। आज़म जल्दी से बाहर निकल गया। खिलाफ़े तवक्को सुबह का नाश्ता बिल्कुल सही वक्त पर मिल गया। तराना तो किसी बात पर खफा हो जाती तो घर भर का नाश्ता बंद, अपना कमरा बंद। मुअज्जम भी आ गया था ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर। तराना सो रही थी, नाश्ता करके चला गया। अम्मा के बिस्तर पर रकम भी रख दिया। उसके जाने के बाद वो अम्मा से कहने लगी, अम्मा अपने बेटे को समझा लें, रात को मेरी इतनी ज़ोर से चमाट रसीद किया, देखें गाल लाल हो गए हैं। अम्मा उछल पड़ी और आज़म ने वहाँ से भागने में लम्हा भर की देर ना की। अम्मा के हाथ कांपने लगे। वो इनके कान में घुसकर सरगोशियाँ करने लगी, आज़म की समात से दूर। शाम को चाय पर उसने गौर से अम्मा को देखा। तराना के अमल से जो सदमा पहुंचा था उसमें काफ़ी कमी थी। नॉर्मल बातें करने लगीं। वैसे भी अब पहले जैसी कमज़ोरी नहीं रही थी। अम्मा ने उसको पास बुलाकर बिठाया। आज़म बेटा, अब तुम नन्हे बच्चे नहीं हो जो मैं तुम्हें समझाऊं। देखो बेटा, मर्दों का औरत पर हाथ उठाना बुज़दिली की निशानी है और गुनाह भी। समझा कर कहा करो, वो समझ लेती है। मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है। खाना पकाते हुए सर पर दुपट्टा लपेट लिया करे, बाल समेट कर, ताकि बाल खाने में ना गिरे। इतनी सी बात पर तुमने उसको चमाट रसीद कर दिया। तौबा अम्मा, कैसे बाल, कैसा दुपट्टा? अम्मा आप तो चमाट ना कहें, क्या बेहुदा लफ्ज़ है। वो खजल होकर बोला। हैं, मुझे क्या खबर ये मुआ क्या होता है। मैं समझी कोई ज़ोरदार घोंसा होगा। दूर खड़ी मोहतरमा मुस्कुरा रही थी। यकीनन अम्मा को खाने में बाल निकल आने पर चमाट रसीद करने की कहानी सुनाई थी। अम्मा को उसने अपना मुती बना लिया था और अम्मा उसका दिमाग सातवें आसमान पर पहुंचा कर रहेंगी, यकीनन यकीनन। अम्मा मेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है परसों से, आप मेरे लिए दुआ करें। जानता था कि अम्मा की हर दुआ उसकी कामयाबी के लिए होती है। महरूबी नमाज के बाद हाथ उठाए, दुआ में मशगूल होती है, लेकिन अम्मा की तवज्जो हटाने की ज़रूरत थी ताकि वो चमाट के चक्कर से निकले। और फिर आज़म ने सब कुछ भूल कर तवज्जो सिर्फ इम्तिहान में मरकूज़ कर दी। एक दोस्त के घर चला गया, वहाँ से सेंटर करीब था और कई दोस्त स्टडी के लिए जमा थे। 2-3 दिन के बाद घर आया, कपड़े लेने थे। अम्मा के कमरे में मौसम के अलावा अल्ताफ़ और मुस्तकीम भी मौजूद थे। काफ़ी इन्हमाक से कोई ख़ास बात हो रही थी। वो सलाम करके अपने कमरे में जा रहा था, सोचता हुआ कि किसी ने उसकी आमद का नोटिस ही नहीं दिया, पेपर के बारे में सवाल ही नहीं किया। अचानक किचन की तरफ नज़र उठी। बरामदा साफ, सहन में दीवार के साथ 2 दीवारें और खड़ी थीं। अब किचन बाहर था, महरू अंदर मौजूद। क्या है ये? उसके ऐन सर पर जाकर चीखा। वो उछल पड़ी। हैं जी? क्या जी? हमाकतपन चेहरे से होइदा थी। मज़ीद तिल मिलाया। ये किचन, ये बाहर किस तरह आया? वो भाईजान ने कहा, बरामदे की शो ख़राब हो रही है। सहन में एक दीवार तो कुदरती मौजूद है, 2 और हो जाएं तो।
अम्मा ने भी कहा, ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो। अम्मा ने कहा, तुम मासूम बन गई, खर्चा कौन देगा? आग बगोला हो गया। भाईजान से पूछे, कहकर भाग गई। बरामदे की तरफ दरवाज़ा अभी लगा नहीं था। वो जलता भुनता कमरे में जाकर कपड़े निकालने लगा। फिर अम्मा के पास गया। मुस्तकीम और अल्ताफ़ जा चुके थे। पूछना चाहता था ये क्यों आए थे, लेकिन इससे पहले मौज़म ने पेपर कैसा हुआ सवाल करके तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल करवा दी। अम्मा भी पास बिठाकर सर सहलाने लगी, खुश थीं। भाई, ये जो सहन में किचन बन रहा है, अरे भाई बस बन जाएगा, देर नहीं लगेगी, फिक्र ना करो। बरामदे की शो ख़राब हो रही थी, इसलिए हमने तय किया कि एक दीवार की बचत हो गई। बहरहाल तराना बेगम की वजह से तैयार छत कल आएगी, फिर अंदर की। भाई मगर इतना खर्चा क्या ज़रूरत थी? गुजारा हो तो रहा था। तुम सिर्फ इम्तिहान की तरफ तवज्जो दो, मैं कर लूँगा सब, फिक्र ना करो। तसल्ली। अम्मा, उसने फरियाद की। हाँ बेटा, चहकारते हुए बोली। सुना तुमने, महरू के खाला खालू आ गए हैं, अभी कराची में हैं। सुना है वासिक की शादी तय करके आएंगे। अब ये दो खर्चे आन पड़े। खाला खालू को हज की मुबारकबाद तोहफे के साथ देनी होगी, फिर वासिक की शादी पर सलामी, मुँह दिखाई, लंबा खर्चा। लो जी, इन्हें तो महरू के खाला खालू की फ़िक्र है, और किचन की छत, अंदर का सामान, अलमारियाँ, दरवाज़ा अब मुअज़्ज़म भाई के पास। कानून का ख़जाना तो नहीं। तराना ने यह शोशा छोड़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मुअज़्ज़म भाई बेखौफ हो गए। जब चाहते आते जाते, पहले भला ऐसा कहाँ होता था, डरते डरते आते थे। दरमियान की दीवार ने मुअज़्ज़म को अलग करने के बजाय निडर कर दिया था, और सबसे बड़ा नुकसान तराना को इस कमाई का उठाना था जिसको अपने कब्ज़े में करने के लिए वो तगोदो कर रही थी। मुअज़्ज़म की तरक्की हुई थी, तराना बेखबर थी, और वो जिस तरह शादी पर दिल खोल कर खर्च कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। और हाँ, मुबारक को कल से ऊपर की तामीर भी शुरू हो रही है। अल्ताफ़ और मुस्तकीम को ठेका दे दिया है। इंटें रोड़ी आ चुकी है। इंशाल्लाह बहुत तेज़ काम होगा। अल्ताफ़ लेबर ज़्यादा लाएगा। आज़म थक कर बिस्तर पर लढ़क गया। उफ़, ये क्या हो रहा है? ये जो गली में इंटें रोड़ी पड़ी है, वो नकाहत महसूस कर रहा था। हाँ, ये अपनी है। मुअज़्ज़म मुसरत भरे अंदाज में बोला। और भाई, इसका खर्चा, लंबा खर्चा कौन देगा? कहाँ से आएगा? इम्तिहान छोड़ो, ये लोग मुझे बीमार किए बगैर नहीं मानेंगे। तुम्हारी जिन्नाती बीवी ने जिम्मेदारी ली है, कर्ज दे रही है, तो अदायगी कैसे करूँगा? पैर फैलाकर लंबा लेट गया। थकन सी थी। यार, तुम्हारी मोटी अकल में ये बात क्यों नहीं समाती कि बैंक से कर्ज लेने से बेहतर है बीवी के मकरूज हो जाओ। किराया आता रहेगा जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती, किराए से घर चलाओ। जॉब मिलने के बाद किराए की रकम बीवी को अदा करते रहो। हो गया कर्ज अदा। हिंग लगी ना फटकड़ी। मेरी अकल कुछ ज़्यादा ही मोटी या काम नहीं कर रही। कराहने लगा। अम्मा का शफकत भरा हाथ सर पर ठहर गया। सुकून मिला। लेकिन अम्मा, हमें इस खड़ाक की क्या ज़रूरत? बेटा जी, जब सब कुछ हो जाएगा तो पता चलेगा। तराना की हमाकत और महरू की फहमो फरासत मुकाबला बराबर का है। आज़म, बस देखते जाओ। उस दिन वो वापस गया तो कई पेपर के बाद घर आया। घर मछली घर बना हुआ था। शोर हंगामा, सास बहू बेहद मसरूफ़। ऊपर कमरे तैयार हो रहे थे। घबराकर जल्दी भाग निकला। जब भी आता मज़दूरों के शोर, उठा पटक के सिवा कुछ समझ ना आता। और सबसे बढ़कर कोफ्त का सबब मोहतरमा महरुन्निसा की आवाज़ थी। करखत, दबंग और तहकमाना हर शोर पर गालिब, और ये ऊपर से आ रही होती जहाँ मोहतरमा मज़दूरों पर रोब जमाने की पूरी कोशिश कर रही होती। अम्मा बेहद मसरूर उसे महरू के कारनामों से आगाह करती। बहुत डरते हैं सारे मज़दूर, जान निकलती है। इसे देखकर फ़ौरन सीधे हो जाते हैं। आराम छोड़ झटपट काम पर लग जाते हैं। हाँ, मुअज़्ज़म बताता है। अम्मा, आप ये शोर सुन लेती हैं? आपको नींद आ जाती है? मना नहीं करती? आज़म को पास बिठाकर अम्मा ने धीमी आवाज़ में उसके शिकवे का जवाब देना शुरू किया। मैंने 4 साल कैद तन्हाई काटी है। तुम पढ़ने में मसरूफ़। मुअज़्ज़म बीवी से खौफज़दा। इस घर में सुबह तुम दोनों के जाने के बाद पूरा दिन ना कोई बोलने वाला था, ना मेरी सुनने वाला। मेरी पुरानी मिलने वालियाँ तराना की ज़ुबान से डर कर आना छोड़ चुकी थीं। तराना को मुझसे मुखातिब होने में हतक महसूस होती थी। मैं खुद से कोई बात कर लेती तो जवाब ना मिलता, या ऐसा सख्त मुंह तोड़ जवाब के फिर कुछ कहने की हिम्मत ही ना रहती। अम्मा की आवाज़ भारी हो गई। वो जानता था मगर सुन रहा था। मैं आवाज़ों को तरसी हुई हूँ बेटा। मुझे महरू की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, घर में रौनक पैदा करने वाली। मैं जानती हूँ तुम्हें उसकी आवाज़ फटा ढोल लगती है। तराना के कानों के पर्दे नाजुक हैं। महरू की आवाज़ से इनके क्रैक होने का डर है बेटा। एक अल्लाह का इनाम है महरू, जो हम सब के लिए फिरकी की तरह घूमती है। घर के तमाम काम निपटाकर मज़दूरों के सर पर सवार हो जाती है ताकि तामीर का काम जल्द अज जल्द ख़त्म हो। मोहब्बत की भूखी है, और हम जो उसे मोहब्बत अपनायत देते हैं वो हमें 4 गुना बढ़ाकर वापस करती है। हमदर्दी और वफा की पुतली है।
अम्मा की नोके ज़ुबान पर उसके कसीदे, बिल्कुल दिमाग सड़ा देगी ये। बेजार होकर उठ गया। वफा की पुतली, भागो नहीं आज़म, मेरी एक बात तो सुनो। भाई तराना आई थी आज। आज़म ठटक गया। तराना पहले भी 2 बार आई थी, कोई नई बात नहीं, आज कुछ नया मनसूबा लेकर आई होगी। जानने के लिए रुकना पड़ा। मुअज़्ज़म को साथ लाई थी हमायत के लिए। कहने लगी, अम्मा ये घर आप मेरे नाम लिख दें, ये सिर्फ कागज़ों में होगा क्योंकि हमें रजिस्ट्री करवानी है बैंक से कर्ज़ लेने के लिए। मेरे तो आग लग गई। मैंने कहा, मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, तुम्हारे नाम किस लिए करूं? कहने लगी, चचा ने भी तो आपके नाम किया था। मैंने कह दिया, जब मुअज़्ज़म घर बनाएगा तो तुम अपने नाम करवा लेना, मैं अपने बेटों के नाम भी नहीं करूँगी। मेरे मरने के बाद खुद ही दोनों का हो जाएगा, और वैसे भी अपनी मर्ज़ी से तुमने हिस्से कर लिए। अम्मा, आज़म हैरत ज़दा था। आपने भाभी से ये सब कह दिया? कह दिया आज़म, बेटों की हमायत हो तो माँ की ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। मुअज़्ज़म मेरी ताकत था। इशारे कर रहा था, अम्मा बोलो बोलो, ना करना ना लिखना। चल अब शायद अकल आ गई। मैं तो चाहता था ये बीच की दीवार गिरा दी जाए, कहीं ये दीवार दिलों के दरमियान भी ना खड़ी हो जाए। आज़म ने माँ के दिल की बात की। आज़म, मैंने एक और बात भी उससे कही, तुमको बताया नहीं कि शायद तुम्हें पसंद ना आए। वो हिचकिचा रही थी। आज़म मुंतज़िर नज़रों से इन्हें देख रहा था। मैंने कहा, तराना शुरुआत तुमने की, अगर तुम दीवार खड़ी ना करती तो हम सब एक घर में मिलजुल कर रह सकते थे। तुम्हें अपने लिए कमरे बनवाने थे तो बनवा लेती, तुम्हें ही रहना है। क्या बोली फिर? महरू को बुरा भला, दरअसल ऊपर की तामीर उसकी आंखों में खटक रही है कि मैं और तुम इस तामीर को दुरुस्त समझ रहे हैं। मुअज़्ज़म रोड़े अटका रहा है, अपना घर बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा। बहुत चीखती चिल्लाती गई और महरू को देखो चाय बना लाई, खुशामद कर रही है, रोक रही है। यहाँ तक कि तराना ने कहा, मैं मेहमान नहीं हूँ, अपने घर आई हूँ। दनदनाती हुई गई। मुअज़्ज़म चुप, एक चुप 100 को हराती है। मुअज़्ज़म शायद इसी चुप से तराना को हरा दे। इम्तिहानात से फारिग होकर आज़म दोस्तों के इसरार पर शिकार के लिए बहावल नगर की तरफ चला गया। वापस आकर घर में खासी तब्दीली देखी। किचन बिल्कुल तैयार, ऊपर से मज़दूर गायब। अम्मा मज़ीद सेहतमंद, बल्कि महरू भी खासी खुश खुरम और गुलाबी गुलाबी नज़र आई। गाल भर गए थे, रंग निखर गया था। वो अम्मा के पास बैठ गया। अम्मा, वो महरू के खाला खालू को तोहफ़ा दे दिया आपने? हाँ भाई, महरू बाज़ार से सूट ले आई थी, इनकी दावत भी कर दी, सूट दे दिए। अब अगले महीने वासिक की शादी है। मैं बकरीद पर यहाँ नहीं था, आप मुझ पर खफा नहीं हुई? आज़म ने बकरीद बहावलपुर में दोस्तों के साथ की थी। डरा हुआ था कि अम्मा बहुत खफा होंगी, मगर अम्मा ने जिक्र तक नहीं किया। अब वो वक्त गुजर गया तो क्या कहूँ, मगर मुझे गुस्सा बहुत आया था, फिर मैंने माफ़ कर दिया। खुशी ऐसी मिली। अम्मा पुर इसरार तौर पर मुस्कुराईं। फिर उन्होंने उसे ऊपर का घर देखने पर इसरार किया। वो मज़ीद महरू की तारीफ़ें नहीं सुनना चाहता था, सुन ही रहा था मगर ज़्यादा नहीं। अम्मा, अब आ गया हूँ, देख लूँगा। कब देखेगा? कल किरायादार आ जाएंगे, बड़ा ही खूबसूरत और आरामदेह है। किरायादार भी बहुत खुश है, 1 साल का किराया एडवांस दिया है। मुअज़्ज़म ने आज़म को बताया था। आज़म की जॉब मिलने तक इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बस अब जॉब की तलाश होनी चाहिए। मुअज़्ज़म ने महरू की बहुत तारीफ़ की, उसकी दूर अंदेशी, फ़हम फरासत और अनथक मेहनत की। मुअज़्ज़म पर तराना की सख्त चेकिंग थी और अब शायद वो इन लोगों की मदद ना कर सके। सीढ़ियों पर बहुत खर्च हुआ। अंदर तो थी मगर किरायादारों के लिए बाहर बनवानी पड़ी। इनको खर्च का तखमीना लगाता छोड़कर कमरे में आ गया। महरू मुंतज़िर, मुस्कुराती पुर इत्तमाद खुश खुरम। आज़म की महीना भर की जुदाई का कोई असर ही ना था। वफ़ा की पुतली, वह बहुत इश्तियाक से उसकी तरफ बढ़ा। वो ख़ुद तो वफ़ा का पुतला था और उसे वो कई दफ़ा याद भी आई थी, भारी आवाज़ समेत। सुबह वो अम्मा के साथ नाश्ता कर रहा था। मुअज़्ज़म अम्मा के बकौल अब तराना के चुंगल में था। ऑफिस से वापसी पर आता है। मुअज़्ज़म को महरू के हाथ के खस्ता पराठे पसंद थे, मगर अब तो पाबंदी थी उस पर। आज़म पराठा खाते हुए मुअज़्ज़म को याद कर रहा था। धमधम करती महरू अंदर आई। अम्मा, कमर पर हाथ रखकर लड़ाका औरतों की तरह उसने गुस्सीले लहजे में कहा, आज फिर उन्होंने मुझे खींचकर चमाट रसीद किया है। समझा लें अपने बेटे को, आइंदा मैं भी डंडा उठा लूँगी। आज़म के हलक में पराठा फंस गया। अम्मा का हाथ मुंह तक जाते जाते रुक गया। उन्होंने बेटे को बेयकीनी से घूरा। फिर आओ देखा ना ताओ, 2 थप्पड़ रसीद किए। बेशर्म, बेहया। समझाया था कि बुज़दिली की निशानी है औरत पर हाथ उठाना और शौहर पर डंडे बरसाना बहुत बहादुरी है। वो भी भुना गया। अम्मा, इनको बता दें, अल्लाह ताला ने औरत मर्द को बराबरी का रुतबा दिया है। ये मारें और मैं चुपचाप पिट लूँ, ऐसे तो हालात नहीं। महरू मेरी बच्ची, माफ़ कर दे इसे। और हाँ, बात क्या थी? किस बात का गुस्सा उतारा था इसने? थप्पड़ क्यों मारा? अम्मा के लहजे में दूध और शहद की नहरें बह रही थीं। थप्पड़?
वो क्या होता है? इतना सा नहीं जी, ज़ोरदार चमाट देखिए, मेरा गाल सूज गया। मुंह आगे करके अम्मा को दिखाया। अम्मा चटाचट चूमने लगी। चल बेटा जाने दे, इतने दिन के बाद आया है। हाँ, हुआ क्या था? उफ, यादाश्त कह रहे थे। ज़रा सा शर्माकर दुपट्टे का कोना उंगली में लपेटकर तिरछी नज़र नाराज़ शौहर पर डालकर गोया हुई। कह रहे थे, मैं बेरोज़गार हूँ, बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा? मुझे नहीं चाहिए तो मैंने कहा मैं ज़िम्मेदार नहीं, है ना? बस जी, उठे और ज़ोर का चमाट जड़ दिया। आज़म तनफन करता उठा, मेहरू का हाथ पकड़ा, खींचता हुआ कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर धकेला। बेशरम, बेगैरत, इतनी बेहुदा बात अम्मा से करते हुए हया नहीं आई? जाहिल की लट, रिश्ते का लिहाज भी नहीं, इतना मारूंगा कि सारा बदन सूज जाएगा। सूजता जा रहा है खुद ब खुद। बिस्तर पर लेटे शर्माई इठलाकर बोली, ढिठाई ख़त्म है। वो सर थाम कर कुर्सी पर गिरा। सोचा है कि गुजारा कैसे होगा, ना मेरी जॉब ना आमदनी, भूखे मरना, अल्लाह ना करे। उठकर बैठ गई। किराया मिल गया है, फिर नौकरी भी मिल जाएगी। मेरा बच्चा बड़ा भागवान है, मुबारक हो। कुछ तुम भागवान, कुछ तुम्हारा बच्चा, मेरे लिए मसाइल का पहाड़। कैसे ये बोझ उठाऊंगा? जाहिल, मोटी औरत की अकल भी मोटी। अम्मा ने जी भरकर सर चढ़ाया है। कमरे में मुंह छुपाए बैठा था। मुअज्जम दोपहर को आया। अम्मा की लाडली उसे कमरे में ले आई। मुअज्जम ने मुस्कुराकर मुबारकबाद दी। कुछ देर बैठकर बातें करता रहा। शिकार कैसा रहा, आगे क्या सोचा, स्टोर चले जाना मुनासिब जॉब मिलने तक। उसका मूड ख़राब देखकर आगे खिसक कर आए। यार, मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? खुशी मनाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। शादी हो गई, घर में इजाफा हो गया, बीवी मेहनती और कदरदान मिल गई, और अब इससे बड़ी नेमत मिलने वाली है। तुमको क्या मालूम, लोग बरसों आस लगाए बैठे रहते हैं, हम खुद 4 साल से। मुअज्जम यकलख्त चुप हुआ। आज़म पर बर्फ़ के गोले बरसने लगे। पूरा जिस्म ठंडी लहरों की जद में आ गया। मुअज्जम की शादी को 5 साल हो गए थे। मेहरू, चलो उठो, चाय बना दो, सुबह भी नहीं पी थी। और मुअज्जम भाई भी आ गए हैं। वो बरामदे में सिलाई मशीन लिए झनाझन ना जाने क्या कुछ सी रही थी। आज़म को फरमाइश दोहरानी पड़ी। मुअज्जम के चेहरे की उदासी, आज़म को कुछ होने लगा। मैं नहीं उठ सकती अभी, बाहर से मोटी आवाज़ में जवाब मिला। क्यों? मैंने सुबह से चाय नहीं पी, तिल मिलाकर शर्मिंदगी जाहिर किए बगैर कहा। देखो जी, ये वक्त मेरा सिलाई का है, अपने बच्चे के कपड़े सीती हूँ, अम्मा काट कर देती हैं, फिर मौका नहीं मिलता। आखिर बच्चे को पैदा होते ही सबसे पहले कपड़े पहनाते हैं, ज़रा सब्र करो। उफ़, मुअज्जम के सामने काश वो गायब हो सकता। ज़मीन में धंसने वाली कैफियत थी। मुअज्जम को मुस्कुराता देखकर मज़ीद शर्मिंदगी। मैं खुद बना लाता हूँ। उठने लगा। मुअज्जम ने रोका, रहने दो, अभी उठेगी तो बना देगी। वाकई उसके पास वक्त नहीं होता। मैंने तो कहा था लड़की रख लो, मदद कर दिया करेगी काम में, तो कहती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी थी। उन्होंने भी कोई मुलाजमा नहीं रखी। हम तो उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं, और फिर एक्सरसाइज भी हो जाती है। मौसम का मूड बहाल हो गया था। हालांकि बहुत थक जाती है, मगर मैं जानता हूँ कफ़ायत और बचत उसका अवलीन मकसद है। शायद मैंने माँ की खिदमत में कोताही की, उसकी सज़ा मिल रही है। तुमको सिला। वो फिर से उदास हो गया। आज़म का दिल चाहा पहले तो कोई चीज़ उठाकर उस मुंह फट के सर पर दे मारे, फिर मौसम को समझाए और बताए इतनी भी मामला फ़हम सलीका शुआर नहीं, अलबत्ता अदाकारी खूब आती है। जाहिल, मोटी आवाज़ ही, फटा बांस नहीं। बात भी डंडे लाठी की तरह करती है, और अम्मा भी कम जिम्मेदार नहीं। अभी तराना ने चाय से इनकार किया होता, अम्मा सदमे से बेहाल हो जाती, मगर इन मोहतरमा के नसीब अरूज पर हैं। ना जाने इनको किस नेकी का सिला मिला है, अम्मा को पूरी तरह मुट्ठी में लिया हुआ है। जब अम्मा को जवाब देना शुरू करेगी तो अम्मा को अपनी सरपरस्ती पर अफसोस होगा, मगर जब्त कर गया। अच्छा चलो, मैं पानी रखाता हूँ, फिर तुम नहा लेना। मसलहत और मुफाहमत ज़रूरी थी। सुबह से वाकई चाय नहीं पी थी, और फिर मुअज्जम को बहलाने और तवज्जो हटाने के लिए कुछ मसरूफियत भी होनी चाहिए। चाय से बेहतर और क्या होगा। और पता नहीं अपने घर से आए हैं या ऑफिस से, कुछ खाया पिया है कि नहीं। उधर से खट से जवाब मसूल हुआ, लो, पानी रखने में देरी कितनी लगती है, वक्त तो सारा बर्तन निकालने, ट्रे सजाने, फिर चाय दम करने, दूध गर्म करने में लगता है। देखो जी, मेरा कोई मैका टैका तो है नहीं। खाला बेटे की शादी की तैयारी करे कि मेरे बच्चे के कपड़े सिएं, कहीं से कोई छुट्टी नहीं आने की। जो तैयार कपड़े मिल जाएंगे, जो करना है, जो सीना है, मुझे ही करना पड़ेगा। सिलाई का टाइम ख़त्म होगा तो खाने का टाइम हो जाएगा, खाने के बाद चाय बनेगी। ज़ुबान के आगे खंदक इसी को कहते हैं। अच्छा, ये काम बाद में कर लेना, जब्त करना कितना मुश्किल है। बाद में कब? बच्चा होने के बाद। वो क्या नंगा पड़ा रहेगा तब तक? आज़म ने क्लांच भरी और घर से बाहर निकलकर दम लिया। खुद पर तरस आ रहा था। अम्मा बच्चों की तरह आंसू भर आए। ये कैसा सौदा किया है मेरा, और कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा मुझे, और किस किस के सामने। गली में ठोकरों और पत्थर और शॉप पर जूस के खाली डब्बे इधर से उधर करता रहा।
गुस्सा किस पर उतारता। बेख्याली में एक पत्थर से उंगलियां टकराईं तो चोट का एहसास हुआ। अंदर आया। अम्मा के कमरे का सीन कुछ यूं था, वो सुई से कुछ सी रही थी। मौज़म चाय पी रहा था। इधर उधर देखा, किचन में खाना निकाल रही थी शायद। वहीं दबोच लिया और खींचकर गुस्से से अपने कमरे में दरवाज़ा बंद किया। वो सहम गई थी। बहुत ज़ब्त और सब्र के साथ आवाज़ कम करके बोला, बात सुनो, तुम्हें किसी ने शर्म हया के लफ्ज़ नहीं सिखाए? हर बात हर किसी के सामने उगल देती हो। भाई के सामने बच्चे का जिक्र करते हुए ज़रा लिहाज ना आया। मेहरू ने कुछ सुख का सांस लिया। लबों पर बड़ा दिल फरेब तबस्सुम लहराया। हाय, कमर लचकाकर दोहरी हो गई मसूफ़ा। आदाएं सब जानलेवा हैं मोहतरमा की, बस ज़ुबान बेकाबू है। लो जी, शर्म है क्या? शर्म सबके बच्चे होते हैं, जिनके ना हो उनको शर्म आती है। सब पूछते जो हैं कि कितने बच्चे हैं। अब शर्म तो उनको आती है, आनी भी चाहिए। और भाईजान से क्या लिहाज, वो तो मेरे भाई हैं असली वाले। चलो छुट्टी हुई। अच्छा बकवास बंद करो, आइंदा मैं ना सुनूं बच्चे की गर्दन दबा दूंगा। बेशर्म। बेशर्मी अम्मा ने सिखाई है मुझे। एक नया इंकशाफ हर वक्त सुनाती हैं। मौज़म पैदा हुआ तो ये हुआ, आज़म के वक्त ये हुआ। मेरे बच्चे का कोई नाम ही नहीं तो मैं क्या कहूँ? बच्चा ही कहूँगी। अच्छा अब जाओ, खाना निकाल रही हूँ। अम्मा अभी कुछ सी रही थी। मौज़म सुई में धागा डाल रहा था। ये क्या कर रही हैं अम्मा? क्यों आंखों पर जोर दे रही हैं? रखे सब, लो इनकी सुनो। ए भैया, तुम तो ऑर्डर दे गए थे। वो बच्ची तो प्यार की भूखी है, तुम डांट डिपट करते रहते हो। मौज़म ने प्यार से चाय का कहा। फ़ौरन मशीन लपेट लपाट कर उठ गई। ज़रा प्यार से बात करके तो देखो, कैसी रेशा ख़त्मी होती है। आज़म की समात तो मशीन में फंस गई। मशीन कैसे लपेटी, ना जाने क्या तोड़ ताड़ दिया होगा। चलो ये गुर भी आता है मोहतरमा को, पर अम्मा मशीन कैसे लपेट दी, बौखला गया था। अरे मतलब के कपड़े समेट समाट कर मशीन रख दी। अब मैं इसके अधूरे कपड़ों को सी रही हूँ। शुक्र है मशीन बच गई, तौबा। और ये रेशा ख़त्मी क्या होता है? पढ़ लिख कर डबो दिया आज़म। इतनी कमज़ोर उर्दू मिसाल दी है, मतलब नरमी से बात करोगे तो फ़ौरन मान लेगी, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत मिलेगी। अच्छा, वो शर्मिंदा हो गया। अब ये रखने, सुई धागे की उम्र नहीं रही आपकी, थकेंगी आप बैठे बैठे ख्वामखा। अम्मा के चेहरे पर लजाजत देखकर हैरत हुई। बेटा, इतने अरसे के बाद एक ऐसी खुशखबरी मिली है। मौज़म के लिए दुआएं करती रहती हूँ, मगर खुशी तुमसे मिल रही है। 10 गुना ताकत आ गई या शौक़ पूरा कर रही हूँ। मौज़म की महरूमी पर दिल कुढ़ता है। मौज़म गर्दन झुकाए रहा। महरू ने मौज़म के झुके हुए सर को, उसके चेहरे की उदासी को देखा। हाय बेचारे भाईजान, आप क्यों उदास हो गए? दर्दमंदी से भराई हुई आवाज़ का जादू जगाया। अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद देगा। ऐसा करें, जब तक भाभी का बच्चा हो आप मेरी औलाद ले लें, बाद में वापस कर देना। मौज़म को हंसी आ गई। अम्मा तो यूं भी हर वक्त उसकी हर बात पर खिली पड़ती थीं। फिर तुम क्या करोगी? बच्चा दे दोगी तो? मौज़म हंसी रोक कर बोले, गर्दन झुका ली। कदरे टेढ़ा मुँह करके बेजारगी से कहा, मैं दूसरे से दिल लगा लूँगी। फिर जल्दी से फिक्रा पूरा किया। वो खाला कहती हैं, चल सो चल, एक के बाद दूसरा लाइन लग जाती है सच। इधर अम्मा और मौज़म की हंसी स्टार्ट हुई। आज़म बाल नोचता, ओह ये कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं, कहता हुआ कमरे से बाहर। महरू हैरान परेशान। अब क्या हो गया कि अमली तफसीर बनी, खड़ी रह गई। मौज़म के कहके ही गूंजते रहे। उदासी काफूर। महरू सोच रही थी, अब उसने बच्चे का नाम ही नहीं लिया, फिर आज़म को क्या हुआ? महरू की मजबूरी थी और वो कहती भी क्या? और आज़म के एतराज़ और नुक्ताचीनी पर वो चुप हो जाती। क्या कहती, कैसे बताती? मगर अब पानी सर से ऊंचा ना हो जाए, वो आज़म की खफगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कहीं मामला सीरियस ना हो जाए। अम्मा बताती हैं, आज़म बहुत गुस्सीला होने के साथ सरफिरा भी है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, बेकाबू है। बचपन में माँ के गुजर जाने के बाद उसे फूफी के घर रहना पड़ा। अब्बा सऊदी अरब में थे, जॉब छोड़ नहीं सकते थे। फुप्पो के घर में पहले ही काफ़ी तादाद बच्चों की थी। उसके इजाफे को बहुत सर्द महरी से कबूल किया गया। फुप्पो के दिल में तो कुछ गुंजाइश थी भी, मगर बाकी लोग उसकी आमद के खिलाफ थे। फुप्पो, उनके शौहर, 2 नंदे, एक देवर, जिसके 4 बच्चे भी थे। फुप्पो की बेटियों को तो महरू एक जोकर के तौर पर कबूल थी। वो जी भर कर उसका महज़का उड़ाती, उससे हर किस्म का काम करवाती। अगर उससे गलती हो जाती तो उसको अपने भाई से पिटवाती। काम काम और मार मार, ये इसकी ज़िंदगी थी। कोई पुरसान हाल ना था। दब कर तो चुंटी भी काट लेती है। कब वो जारहाना हथकंडों से लैस हुई। हर किसी से लड़ना, जुबान चलाना, बड़ों को मुंह तोड़ जवाब देना। बहुत जल्द उसने अपने दफा के गुर सीख लिए। वो अकेली थी, मुकाबले में घर के 12 अफराद।
پھپھو اپنے بیٹے کی فریاد اور اسے گھر سے نکالنے کی فرمائش پر راز کی بات بتانے پر مجبور ہوئیں۔ مہرو کے ابا سعودیہ سے جو ریال اور درہم بھیجتے ہیں مہرو کے لیے، وہ اکیلی مہرو کے نہیں تم سب پر خرچ ہوتے ہیں۔ وہ سونے کی چڑیا ہے۔ گو کہ پھپھو کی مجبوری تھی، مگر ان کی دیورانی کو کیا مجبوری تھی جو وہ اسے برداشت کرتی۔ جب اس نے ان کے معصوم بیٹے کی دھنائی کر کے اسے زخمی کیا، انہوں نے ایک نہ سنی اور اس کو مار پیٹ کر گیٹ سے باہر کھڑا کر دیا۔ اس وقت اللہ کے حکم سے چاچو آ گئے۔ وہ اس کے ابا کے ایکسیڈنٹ کی خبر لائے، اس کی زبوں حالی پر بہن سے لڑ پڑے، اپنے گھر لے آئے۔ ابا گزر گئے، ان کو تابوت میں لایا گیا۔ وہ روتی تو سب اس کے آنسو پہنچتے، مگر چچا کے گھر میں بھی اس کو نوکرانی سے زیادہ کا درجہ نہ دیا گیا، البتہ اسے اسکول میں ضرور داخلہ مل گیا۔ اسکول کی پڑھائی کے ساتھ گھر میں اس کا مقابلہ چچا کے 2 بیٹوں، ایک بیٹی چچی اور ان کی اماں سے برابر ہوتا۔ زبان درازی، اپنے دفاع کے لیے لاتی چلانا اس نے وہیں سے سیکھا۔ کوئی سیدھے منہ بات کرنے والا نہ تھا۔ تمیز کیا ہوتی ہے، تہذیب کس چڑیا کا نام ہے، اسے کسی نے سکھایا بھی تو کھانا پکانا، پھرتی سے ہر کام کرنا اور کسی کا سر کسی کے پیر دبانا۔ پھر خالہ کو اس پر ترس آیا جب پانی سر سے گزر چکا تھا، یعنی وہ لڑائی مار کٹائی زبانی تو میں کی PhD کر گئی۔ خالہ کے گھر پیار ملا، عزت ملی، آرام ملا۔ اس نے کالج میں 2 سال گزار دیے، بس پھر اس کی شادی ہو گئی۔ وہ ایک آزاد پنچھی تھی، جو دل میں ہوتا وہی زبان پر، مصلحت سے نا آشنا، جھوٹ سے نا واقف۔ دنیا میں اس نے یہی سیکھا تھا، طاقت سے دوسرے کو شکست دینا، اور وہ زبان کی طاقت سے فتح حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اپنی آپ بیتی اس نے اعظم کے گوش گزار کر دی، پانی سر سے اوپر ہونے سے پہلے۔ اعظم کا غصہ کم ہو گیا، ختم نہیں، بہرحال دل میں نرم گوشہ تو تھا۔ اس خوشخبری نے کچھ لطف بھی دیا۔ اماں کی بے پایا مسرت، معظم کی خوشی، کب تک دل پر جبر، بہرحال ایک انوکھی خوشی اور بہت پیارا سا احساس اس کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ مہرو کو معاف کرنا پڑا، ٹھیک ہے، بے دھڑک ہے، نڈر اور ہٹ دھرم بھی، لیکن حقیقت پسند بھی ہے۔ اس کے عمل میں نیکی، مقصد اور بے غرضی تھی۔ وہ کسی کے لیے نقصان کا سبب نہیں بن سکتی، اور عمل ہی انسان کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس آئینے میں فطرت عیاں ہوتی ہے۔ اعظم کو اس کی شفاف فطرت جانچنے میں دیر نہ لگی۔ وہ خود بھی حقیقت پسند تھا، لیکن ایک الجھن تھی۔ جب بہت سے مناظر مہرو نے خود پردہ اٹھا کر دکھا دیے، تو اس الجھن سے چھٹکارا بھی تو ہونا چاہیے۔ اتنی خدمت گزار، محنتی، حسین اور قریبی عزیز، آخر کوئی وجہ تو ہوگی واسق کے انکار کی۔ وہ کیوں بیزار تھا؟ مہرو پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا، ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی۔ وہ اور مجھ سے شادی؟ توبہ، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تمہاری خالہ کی تو خواہش تھی، خالو بھی چاہتے تھے، انہوں نے واسق کو مجبور نہ کیا، ان کا فائدہ تھا۔ ہاں، خالہ شاید چاہتی تھیں، مگر واسق مجھ سے ڈر گیا تھا۔ خار کھانے لگا۔ کھل کر بتاؤ، اعظم الجھ کر بولا۔ میں نے اس پر جوڈو کراٹے کے حملے کیے، اس لیے۔ جوڈو کے کراٹے کا سپاٹا ایک دفعہ گر گیا، پھر توبہ کر لی۔ میں نے خالہ کے گھر آتے ہی یہ کارنامہ انجام دیا تاکہ آئندہ کے لیے ہوشیار ہو جائے۔ تم جوڈو کراٹے کہاں سے سیکھا تم نے؟ وہ ازحد حیران ہوا۔ ارے کچھ نہیں، جوڈو کراٹے کا نام سنا تھا بس، اور لات چلا کر گرانا کون سا مشکل ہے۔ چچا کے بیٹوں سے باکسنگ سیکھی۔ واسق نے ذرا ڈراوے ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس کو سبق سکھانا تھا۔ تو یہ جو نام سڑاپے جوڈو کا اور کراٹے کا سپاٹا، یہ کیا ہے؟ مہرو پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ لو جی، یہ کیا مشکل تھا؟ گھسے لات چلا کر کہہ دیا کہ مجھے تو ابھی سڑاپے اور سپاٹا چلانا بھی آتا ہے، جس سے بندے کی انتڑیاں پھٹ جاتی ہیں، اور وہ ڈر گیا۔ اعظم کو ابکائی آئی، تھرتھری۔ ہاں، جھوٹے، بدنیت، بدتینیت لوگ بزدل ہوتے ہیں۔ سادگی اور سچائی اس کے لہجے میں تھی۔ واسق کی شادی کراچی میں ہوئی تھی۔ اب خالہ خالو دلہن کو لے کر آئے تو دعوت کی، ولیمہ وہ کراچی میں کر کے آئے تھے۔ اعظم اماں اور مہرو کو لے کر ان کے گھر گیا۔ مہرو نے دل لگا کر تیاری کی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اماں نے اس کی کن پٹی پر کاجل کا ٹیکا بھی لگا دیا، نظر بد سے بچانے کے لیے۔ ایک آپ کی بہو ہی خوبصورت نہیں ہوگی، واسق کی شادی بھی کسی حسین لڑکی سے ہوئی ہوگی۔ اعظم نے کنکھیوں سے مہرو کو دیکھا، ورنہ تو وہ مہرو سے ہی نہ کر لیتا شادی۔ اماں مہرو کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں دیگر مہمانوں کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ سب رشتہ دار ہی تھے، اپنی شادی میں وہ سب سے مل چکا تھا۔ پھر اندر سے اس کا بلاوا آیا، وہ شرما حضوری چلا گیا۔ واحد سسرال تھی، مہرو تو خالہ کے گھر آ کر میزبان بن گئی تھی، سب سے تعریفیں وصول کرتے ہوئے۔ فخریہ نظروں سے اس نے اعظم کو دیکھا، مسکرائی۔ آتشی گلابی اور فیروزی رنگ کے کپڑوں میں خوب دمک رہی تھی۔ ویسے بھی ان دنوں روپ آیا ہوا تھا۔
اصلی خوشی اور اطمینان نے اس کے وجود کو سکھ چین کی زندہ مثال بنا دیا تھا۔ خالہ نے بطور خاص اعظم کو اپنے پاس بلوایا۔ خالہ ایک صوفے پر بیٹھی تھیں، ان کے دائیں جانب ان کی نئی نویلی بہو اور بائیں طرف واسق بیٹھا تھا۔ پورا کمرہ رشتہ داروں اور محلے کی خواتین سے بھرا ہوا تھا۔ وہ واسق کی جانب اور مہرو دلہن کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تصویریں بن رہی تھیں۔ مہرو کیمرے کی فلیش لائٹ میں چاند نہیں سورج کو مان دے رہی تھی۔ ایک بیٹا ایک بہو ہے تو ایک طرف بیٹی ایک داماد ہے، کوئی خاتون کسی کو بتا رہی تھی۔ واسق نے دلہن کی توجہ مبذول کی۔ ریشم یہ دیکھو، یہ مہرو نساء ہے اور یہ اعظم ہے، میرا دوست اور بہنوئی بھی۔ ریشم مہرو کو گھور رہی تھی جو بے ساختگی سے مسکراتے ہوئے دلہن کو شادی کی مبارکباد اور تحفہ دے رہی تھی۔ پھر دلہن ریشم نے اعظم کو دیکھا، اس کے ماتھے پر چند سلوٹیں پڑ گئیں۔ اچانک وہ کھڑی ہو گئی۔ واسق میں بہت تھک گئی ہوں، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، میرا کھانا کمرے میں لے کر آنا۔ وہ کھڑی ہوئی تب اعظم نے اسے دیکھا۔ یہ معیار ہے، سانولا رنگ جس پر کچھ دھبے تھے، چھوٹا قد اور معمولی نقش، جسم فروی کی طرف راغب، یہ معیار۔ ریشم اور واسق۔ وہ چلی گئی تنتناتی ہوئی۔ واسق وہیں بیٹھا رہا۔ واسق کی پھوپھو کی بیٹی ہے، خالہ کسی کو بتا رہی تھیں۔ کراچی میں واسق کے ابا سے انہوں نے خود۔ واسق نے اعظم کی آنکھوں میں واضح سوال دیکھا، ان کے کان میں منہ گھسا کر بولا، خاصی بد اخلاق اور نخرے والی ہے ریشم۔ ترانہ بھابھی کو نکالو، ان کو ڈالو، ان کو ڈالو، ان کو نکالو۔ یار بس جلدی میں یہی ملی، ابا سے یہی وعدہ تھا۔ وہ مذاق مذاق میں اپنی ناکامی کا اقرار کر رہا تھا یا پچھتا رہا تھا، دکھ بیان کر رہا تھا۔ پچھتاوے تو اس کے لہجے میں کرا رہے تھے۔ سامنے ہی مہرو کھلکھلا کر ہنستی ہوئی کیمرے کی فلیش لائٹ میں چمک گئی۔ اعظم اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تصویر بنوانے کے لیے، فخر کرنے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ تھا، پچھتاووں کے سوا۔ وہ طنز کرنے کا عادی نہ تھا، مگر واسق کے سوا وہ ریشم کی حاسد نظریں بھی پہچان چکا تھا۔ وہ اماں کی دور اندیشی پر ایمان لے آیا، ہمیشہ کی طرح جو مہرو کو نظر بد سے بچانے کا انتظام کر کے آئی تھیں۔ کن پٹی پر کاجل کا ٹیکا لگا کر وہ بھی تو چمک رہا تھا۔